Vale, parece que estamos en directo. Hola a todos y a todas. Estamos aquí un día más en directo. En esta ocasión vamos a estar reaccionando a varios paneles de la segunda parte de la DC Fandom. Ya os digo que vamos a estar viendo los que más me gustan a mí, ¿vale? Que van a ser los de... A ver, lo tengo aquí apuntado. A ver. Vale, empezaremos con el de Stargirl a las 7 horas española, que en Argentina son las 2 de la tarde y en México las 12 del mediodía, me parece. Bueno, lo sabéis cuando empieza la DC Fandom. A continuación estaremos viendo el panel de Batman, Los Tres Jokers, el nuevo cómic de Geoff Jones. Después el panel de la expansión del universo Watchmen, en el que se presentarán los primeros detalles sobre la nueva serie de 12 números de Rorschach, escrita por Tom King. Y ya a continuación, la verdad es que no sé, creo que veré yo solo el panel de Teen Titans Raven, en el que estará Cami García y Gabriel Piccolo, y cerraremos con Batman, Una muerte en la familia. Vamos a ir saludando a la gente que esté por aquí. Derian03, que está ahora mismo en directo. GJRS97 Music. Geophoenix. Kakamangot. Hijo de Cine, que luego estará aquí en el canal. El German, Comics Stream. Alberto Kiwi. A ver. Y Goni Review. Y Out of the Screen. Vale, Goni, por cierto, te he puesto... Goni, que si quieres unirte al directo, te lo he puesto antes por Twitter. O sea que eres bienvenido. Vamos, cuando quieras, a cualquier panel. Y bueno, vamos a estar esperando a -10 en 10 minutos. Entrarán los dos primeros invitados para ir hablando un poco de Stargirl y esperando ya que llegue el panel. Vale, vamos a esperar. Vale, hay de momento dos personas, por eso no estoy hablando mucho. Vale, a ver. Claro, sí, Goni, tú lo que quieras. Eh, Como ya he dicho antes, vamos a estar primero con el de Stargirl, después el de Batman Los Tres Jokers, expansión del universo Watchmen, después en principio el de Teen Titans de Cami García y Gabriel Piccolo, pero no lo sabemos. Puede ser que si finalmente te unes, vemos otro panel, como quieras, y cerraremos con Batman Una muerte en la familia. Ojalá en 19 minutos. Hola Álvaro BC, que también estará aquí. Bueno, no sé, los que estéis por el chat, decidme qué es lo que más ganas tenéis de ver de la DC Fandom. Yo la verdad es que de las series no mucho, porque
no tienen grabado nada. Y además, la serie este de la Reverso, pues hay algunas que sí sigo, otras que no. Hola, el juzgador. Te puse antes por los comentarios que si querías podías unirte al directo. En el vídeo de preguntas y respuestas, no en el que las contesto, sino en el que digo que dejéis las preguntas. Pues si te interesa, o lo dices por aquí o me lo dices por ahí, te paso el link. ¿Quiénes estarán en el directo? Pues mira, hay algunos invitados que son de ultimísima hora porque ha sido todo súper, súper, súper improvisado. Porque fue ayer cuando anuncié que iba a hacer directo. Y pues van a estar en el de Stargirl, Fogelion, X5 y Álvaro PC. En el de Batman, los tres Jokers, Causita Friki, el diván de los héroes y en principio, no sé si alguien más, no sé, Álvaro BC creo que también. Después, expansión del universo Watchmen, diván de los héroes y Causita Friki no lo sé, no sé todavía si va a estar o no. En el de Teen Titans, Raven, yo solo. Y por último, en el de Batman, No muerte en la familia, Hijo de Cine, My Cake Review, Fogeleon se ha unido al final. ¿Y quién más? ¿Quién más? A ver, tenía otro más y no me acuerdo ahora. No sé, alguien más, pero no me acuerdo. No sé, es que no me acuerdo. ¿Qué opinas de que las clases sean semipresenciales? Pues ya te lo comentó por privado. ¿El juzgador estará Vendôme? No, porque Vendôme le interesan más las películas, sí que es verdad que ha visto Stargirl, pero en Stargirl ya tengo algunas personas y después hay muchos que son de cómics, entonces ahí Vendôme no le interesa mucho. No, vamos, casi no ha leído cómics, entonces tampoco lo he invitado. Pero vamos, no, y Vendôme tampoco me ha dicho nada de que quiera estar invitado. Y bueno, te repito lo de antes, el juzgador, que si quieres tú puedes unirte. Sí, 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 muy buenos invitados. Hola, Cancino. Y bueno, eso, también si hay alguna persona que se quiera unir al directo, pues me lo comentáis, o por aquí, o por Twitter, Instagram, lo que queráis, ¿vale? Que aquí hay sitio para todos. Quedan ahora mismo 14 minutos, ya queda menos. Bueno, aquí os dejo la página de la DC Fandom. Como os he dicho antes, pues vamos a ver el de la expansión del universo Watchmen, el de Titans, no, porque iba a verlo, pero es lo mismo que la otra vez, así que no vale la pena. La muerte en la familia, los tres Yokes, el de Teen Titans, el de Stargirl, y bueno, lo voy a ver, pero en directo no, porque es un largo, dura casi una hora, pero sí, lo veré ya por mi cuenta, simplemente por reírme de las cosas que diga Alex B y Marta Díaz, sobre todo. Y bueno, voy a ver si hay algún panel más que sea interesante bueno, también os enseño los paneles que hay, si queréis, no sé, como queráis, los del chat.
Hola. Bueno, esto está siendo un poco aburrido, lo siento, pero es que no sé muy bien qué comentar. Y como tampoco hay mucha gente por el chat, de hecho ahora hay una persona solo. Vale, voy a dar ya paso a los dos primeros invitados que vamos a tener para hablar un poco de la primera temporada de Stargirl y así tener un tema de conversación. En primer lugar tenemos aquí a Fogelion X5, que ya ha estado alguna vez en el canal. I want to be... Hola, muy buenas a todos. Un placer estar aquí en el canal de Detective y a ver el panel, que tengo muchas ganas. Bien, y tenemos también por primera vez aquí en el canal a Álvaro BC. Bueno, hola, muy buenas a todos los seguidores del canal de Detective Manhunter y muchísimas gracias por la invitación. Gracias a vosotros por aceptar. Bien, quedan ahora mismo 9 minutos para que empiece ya la DC Fandom. ¿Qué es lo que esperáis ver en este panel de Stargirl? El traje nuevo, ojalá. Yo que en el todo el panel, más o menos como fue más o menos el de Wonder Woman 84 en la anterior DC Fandom, que hablaran los actores un poco y más o menos cómo ha ido la serie y que al final lo que esperamos todos es una segunda temporada, yo creo. Un anuncio oficial o algo. Sí, bueno, podrían ya decir cuántos episodios va a tener la temporada. Eso sería lo ideal, que lo mantuvieran en 13 y no metieran ahí un montón de relleno, como es normal en CW. En Supergirl también había muchísimos, 20 creo. A ver qué tal. Bueno, sobre el nuevo traje, yo la verdad es que el actual lo veo perfecto, pero sí que es verdad que seguramente usen en el que tiene el pantalones largos. A ver si puedo buscar una imagen. A mí yo estoy bastante contento con el de ahora, pero si lo cambian y si es un cambio a bueno, pues bien. Claro. Un cambio de traje entre temporada y temporada, pues nunca viene mal. Ahora sí que no abusen del cambio de traje. Eso sí que... ¿Y creéis algún concept art o algo? A lo mejor de Eclipse. Un concept art. Si recordamos el último episodio. Claro. Concept art de Eclipse, por ejemplo. Sí, bueno, yo no sé, no creo que muestren ese concept art, pero vamos, puede ser, sí. A ver, aquí esta es la imagen. Seguramente esto sea lo que quieren hacer. Poner un traje parecido a esto. A mí me gusta más el otro. Sí, yo la verdad que también. Bien, vale. Quedan ahora mismo 7 minutos. Por cierto, aquí saludos a Glaxy. Es peor que Mr. Music Pitlick, ¿eh? Pero ese no es el jugador. Tiene la misma foto de perfil.
Un misterio a ¿Estás diciendo resolver. que existe un multiverso? Es todo un misterio. Es que yo creo que se ha cambiado el nombre ahora. No sé. Bueno, a ver, ahora mismo quedan 6 minutos. Yo tengo ya aquí la página preparada. De hecho, voy a poner ya el panel. Lo voy a dejar ahí con la cuenta atrás. A ver si no falla y no se colapsa la página. No creo que haya ningún problema. Porque en el otro fue todo perfectamente y aquí va a haber muchas menos personas. Lo que me da a mí miedo son los subtítulos. Que fueran como el anterior. Eso sí que me da miedo. Uf. Pues van a ser así. Bueno, aquí tenemos a un traductor que soy yo, claro, que yo traduzco muy bien. El traductor. Tienes que ponerte de nombre el traductor. Hombre, alguien con micrófono. Yo estoy con los cascos. Y aparte estoy en un sitio con eco, así que si me escucháis... porque no he puesto la cámara porque no estoy en mi setup habitual. Bueno, no estoy ni en un setup, diría yo. Pero así se puede. Vale, pues vamos a ver porque ya empiezo a dar problemas a la página. Yo es que lo tenía clarísimo que iba a pasar esto. Oye, ¿y Vamos a ver. vosotros esperáis que, por ejemplo, del panel de Stargirl alguna imagen oficial de cómo se verá Starman y Stargirl juntos? Porque si a lo mejor hay alguna escena en la que ellos, porque recordemos que como solo hay un báculo, ¿quién lo llevará? ¿Quién? No sé. Porque en el final salió... Sí, puede estar interesante. Sí. Pues sí, la verdad yo no tengo ni idea de cómo van a hacer eso. Es verdad, me quedé pensándolo porque en los cómics, si tú le quitas a Stargirl el cetro, le queda el cinturón todavía, el cinturón cósmico, pero claro, aquí le quitas ese y no tiene nada. Claro. También. O sea, o hacen una relación de maestro y aprendiz o hay pique entre ellos. Es que no hay más. Yo creo que van a hacer más el tema de maestro-aprendiz, puede ser. Pero es que como ya ha aprendido, en realidad ya ha aprendido, en la primera temporada ha aprendido bastante. Claro. Entonces, ver ahora un maestro-aprendiz, oye, pues puede estar bien, pero ya hemos visto que ya sabe usar más o menos todo el báculo y todo, sabe liderar la JSA. No estaría bien, pero no le daría el gran sentido a que ahora Starman le pusiera a dar consejos o algo. Yo lo que creo que va a pasar es que la vara cósmica deje de funcionar con Courtney y vuelva con Starman. Creo yo que va a pasar eso, vamos, que igual me equivoco. Podría estar interesante. Yo espero algo que bien sea imágenes oficiales o un tráiler de la segunda temporada. No, un tráiler no creo. No, tráiler no tienen grabado nada. Claro. Pues que digan de qué va a tratar más o menos, aunque ya sabemos un poco. Imágenes y algo de Eclipse. Yo es que tengo mucha ganas de ver algo de Eclipse. Perdonad, como no, ya está Warner liándola. Acaban de cambiar el formato de la página a última hora. No puede ser. Vamos a ver. Ostras. A ver. Gracias, Warner, te queremos. ¿Cómo no? Igual que la otra vez, ¿os acordáis que lo de que había que registrarse y al final no hacía falta? Pues acaba de pasar lo mismo ahora mismo. Vamos a ver. Y ahora aquí es imposible encontrar el panel de Stargirl. Vale, aquí por fin. No sé si se ha bugueado esto, pero en principio lo podemos ver ya. Vale, sí, se ha bugueado esto. Ya se puede ver todo, por eso fallaba la página. Los hacks. Sí, bueno, pues 2 minutos antes de que empiece la DC Fandom vamos a estar viendo el panel de Stargirl. Ojo, comenzaba a las 7, ¿no? Pues aquí lo tenemos. Ole, Warner. ¿Cómo no? Es que no, es que ni siquiera esto podían hacerlo bien.
Bueno, Grandes. empezamos ya a ver el panel. Sí, como ¿por qué no? queráis. Sí. Somos privilegiados. Bravo, Warner. Es que es en serio. Vale. Mis aplausos. Bueno, por si acaso voy a dejar aquí la página. Vale. Un momento, lo voy a poner en español. Detective Aunque Manhunter. no van a servir de nada Detective- los subtítulos, pero bueno. Detective Manhunter. Ahí está. Ahí estás. A ver. Yo de todas formas voy a ir traduciendo, porque si no, no nos vamos a enterar de nada. Vale. Aquí lo tenemos. ¿El volumen está bien? Sí, sí. Welcome to DC Fandome. My name is Leah Thompson, and you are watching the Stargirl panel. Vale, va bien todo, ¿no? Sí. Yo creo que sí. Sí, yo lo veo bien. Y parece que han arreglado los subtítulos. Ahora sí que van mejor. Ojalá. Vale, lo he Vamos a puesto ver. aquí en pantalla completa. No me deja ponerlo más grande, pero bueno, lo veis bien, ¿no? Si no, podéis hacerle zoom a la página, o sea, StreamYard, para verlo Sí, un sí. poco más grande. Ujú. Listo para el panel, sí, pues nosotros también le vamos a dar ahora mismo. A ver. 3, 2, 1, ya. Let's go. Welcome to DC Fandome. My name is Leah Thompson, and you are watching the Stargirl panel. Vamos a ver. For those of you who may not know, I have a special, very special, heart, connection to Stargirl as I directed episode 7, Shiv Part 1. So I am absolutely thrilled to join my friends, Jeff Johns and the whole cast to discuss the fantastic, yay, first season. We have with us today the creator, the everything, the EP, Jeff Johns, and the members of the new JSA Stargirl, Breck Bassinger, woo, woohoo, Wildcat, Yvette Monreal, Wildcat. Midnight, Angelica Washington, our man, Camera Gelman, and our matriarch, keeping everyone honest, Barbara, played by Amy Smart. So great to see you guys. Hey. ¿Cómo se nota Jeff Jones cuando quiere ahí la figurita y el báculo de So, Stargirl? we're gonna Sí, play sí. a little game because that's what we do here in COVID land, right? We play little games on Zoom meetings, right? So, Angelica, we're gonna have to ask you to share your powers with us as we play a little game called Things. Dr. Midnight knows about me. We are all gonna get on our goggles. Do you guys have goggles? We're gonna get on our goggles. All right. And we're gonna learn a few fun things that maybe only Dr. Midnight knew before. All right, Jeff, let's start with you. Oh, It's our fearless leader. What are 5 things that Dr. Midnight would know about you? that we 5 didn't? things. Okay, I'll try and keep these somewhat Stargirl related for fun. For those who've seen the show, thank you for watching the show very much. We all worked really hard on it, and we're really proud of it and excited that we're going on to season 2, which is awesome. Vamos. One of the things you'll see in the first episode, if you haven't watched it, but you probably have, is Pat has this big boy keychain. And I actually, when I grew up in Detroit, there was a big boy on my street corner. So we used to walk. My dad would take all the kids there, and we just have ice cream and burgers and stuff. So it's a place I remember fondly. And moving out to LA, there's a big boy in Burbank. Ya So ves. Big Boy Sí, is sí, kind of grande Jones. A ver special, si pasa lo que comentamos el otro día por related Twitter to y food, coge al like, detective marciano en los I worked in cómics. a restaurant for 4 years in Michigan. And, A ver, en and so teoría, when Pat o cooks, sea, en a teoría lot of no, what todos los I, paneles están ya disponibles, what I ¿vale? enjoy Pero about nosotros cooking, vamos a ver primero el de Stargirl y a I gave continuación el de Pat, Batman, you los know, 3 I like Jokers, that Pat cooks. I like that he's the después cook of the el house. I de like the episode where expansión he del brought up universo He's Watchmen, freaking out. a continuación el de Teen Titans, de Kame García y Gabriel Piccolo y por último Una muerte en la familia. The Buick in there, all the cars in the pit stop, that all Fogolion. Fogolion. Hola, soy Fogo. Fogo. Sí, bueno, lo de los coches clásicos se nota, ¿no? Bastante por el personaje de Pat. Sí. Mm. Sí.
I had envisioned that Pat built a robot that he controlled remotely from the house. A mí el personaje de Pat es de lo que más me gustó de la serie. They just did a Me encantó su Sí, sí. participación y su papel. Sí. Oh, well, why don't Me I have encantó. Pat actually pilot the robot? And it changed the whole concept because Pat is with Courtney. Bueno, esto está diciendo aquí Geoff Jones. Yo no creo que sea exactamente así, porque el Pat Dugan ya apareció con una armadura similar en Kingdom Come 3 años antes de que... No, 4 años antes. 4 años antes de que se publicara el primer número. Así que... no sé esto... That is awesome. That is really good. Those are so cool. Those are great. Yeah, I don't have great ones like that. So now we have to go to Stargirl. Brett, what do you got? Mine are a lot more concise. Dr. Midnight would know that Breck was a mathlete for 4 years. Medalla de oro en gold medalist. matemática. Como yo. She likes to trick people into eating her amazing gluten-free baking. I also like cooking. She dreams of traveling to New Zealand. She recently found a coffee addiction while filming Stargirl. Night shoots. And this is a fun little Stargirl fact. Stargirl and Breck were both seen on Earth for the first time in 1999. Year I was born. Year Stargirl was first seen in a comic. Same month, too. Same exact month, May. See, it wasn't May 1999 because No, pero the comic book I have says tiene... I wasn't like... Breck tiene 22 años, ¿no? Y Stargirl fue en el 99. For the newsstand, it was like take it off in Sí. June. I don't know exactly how it works. ¿Stargirl es del 99? So May 1999, both Sí. Stargirl and I... Yo pensé que era de mucho It was antes. meant to be. Igual que yo. Totally meant to be. I totally believe that. No, bueno, por ejemplo, Pat Dugan... We No, de wanna mucho know. después. Inquiring minds wanna ¿De mucho know. después? No, perdón, de mucho antes, que me he liado. Eso sí. Ah, no, pues Breck tiene 25 años. O sea, 21 años, sí creo que tenía 22. No, Pat Dugan sí que es de los años 40. Y Sylvester Pemberton, el que en la serie es Starman, también. Pero luego Geoff Jones cogió a la JSA en el 99 y para añadirle algo suyo creó el personaje de Courtney Whitmore de Stargirl. Ya en el 99 entonces fusionó algunos elementos de los años 40 con personajes más recientes y aparte añadió a uno creado por él. Cool. Did not know that. My last little trivia fact is my character Barbara. Hoy en la DC Fandome todos, pero nosotros vamos a cubrir 5 porque los de series ya los van a cubrir en grandes canales, así que prefiero aquí cubrir lo que me gusta y ya All está. right, Yvette. Ya no ves. Oh. No, de Top Comics. A ver, no, sí. Si sube algún vídeo sobre cómics, sí, pero si no, no. That Dr. Midnight knows about me is Titans. that one of our first hangouts, mine, Breck, and Angelica. Pero Titans va a ser lo mismo que la otra vez. Y Muerte en la Familia, sí, lo vamos a ver aquí. Son todos esos paneles. No, sí hay también más en la... De Young Justice me parece que también hay algo, pero aquí no lo vamos a ver. Sí, 21 tiene, lo he buscado. And I sent that to you, remember, Jeff? Yeah. And now I'm cast as her in 2000, years Sí, yo later, también al so principio. That was kind of crazy. Number Ya 3, expliqué. the first time I learned about anyone being celiac was with you guys, with Breck and Cameron. So you guys taught me about that. Number 4, I was notoriously known on set and off set to have my phone, and that's because in high school I wanted to be an editor and work in special effects, so I knew I always had to capture those moments so that I can edit it together, and later on it paid off, which it did. Totally paid off So now, did. right? Totally. Okay. You have the best videos. They are great. And thanks, guys. And number 5, Breck and I, towards the end of the season, we would go in the trailer and watch reality TV, remember? Are You the One? I think that was a great bonding experience for us. So that's a random fact that you didn't know. All right. Cameron. Okay.
You're up. Yes. Woo! Okay, 5 things that Dr. Midnight knows about me. The first one is that I plan to buy a camper trailer and drive to all 419 U.S. national parks in the course of this next decade in my 20s. And I have a little fund for it that Stargirl is helping pay for. Second, as a kid, I was always dressed as a superhero. And as a result, I was always getting injured because I was the world's biggest klutz. And my 7th and 8th birthday parties, I had superhero gymnastics parties. And the first year I was Batman and I ran into a balance beam and I had to get stitches. And the second year I was Spider-Man and I missed the foam pit off of a zip line and I fell on my face. So I left that year too. And both years they ate my cake still. My third, that's very sad. My third fact is that as a kid, I thought that Tarzan was a superhero, and Tarzan is my favorite superhero because I love swimming more than anything. I am 100% sure I can talk to animals, and yeah, I want to live in a treehouse in the jungle. So yeah, and that goes to my fourth, which is that I do want to travel the world making documentaries for animals with the specific effort of conservation. So that's super important to me and pairs with my Tarzan dream. And then my fifth is that I have never worked with anyone that had celiacs or type 1 diabetes. And I found such a magical partner and teammate in Breck. And that support was life-changing for me. So those are my 5. Okay, so what does Dr. Midnight know about Dr. Midnight? Angelica. Okay. Well, I feel like Dr. Midnight, actually I know Dr. Midnight knows everything because that's me. So we know all things, but some 5 fun facts that I love, things that some people may not know, but Breck and I actually got to live together the entire time of filming season 1 of Stargirl, and we'll do it again season 2 because we're so excited. Yay! Number 2, I actually bonded with Pam the most on set because we were both obsessed with Hamilton the musical, which now the world is like finally able to Y por see. eso la gente no And deja de we sing it shippearlos. all the time, like Yo all no day. entiendo And ese I'm playing shipeo, ¿de on dónde set, sale? whenever we know every word. Hombre, I más mean, sentido que el del don't like hijo de holding back, Icicle. but we know a lot of the words, and it's really great. That's my favorite thing ever. No, tiene The menos third sentido. Lo thing que pasa es que is el when not shipeo con el hijo filming de for Icicle Stargirl, lo han on our manejado days muy off mal. or on weekends, Bueno, I actually sí. would color my hair often, usually with hair Viva chalk. Tarzán. But Sí, right viva. now I have like this like reddish pink thing. ¡Viva! I was actually inspired by Sí, Starfire. Breck So Basinger I antes really wanted protagonizaba to, la I just love serie her Bella y los and Bulldogs, me love parece que se Titans. llamaba. And so Sí, yo la conocí I'm ahí. going to color my hair like hers because she's awesome. And the last one to tell you is that my favorite thing to do with my cast ever, the one thing we do the most when not filming is eat. Bar taco. Yeah. Bar taco. Love bar taco. And that Bam, gluten-free those are- place. All of the Yes. Free place, chicken bitty, all of them. But surprise, I did all my 5 fun facts. Leo, what does Dr. Midnight know about you? Uh-oh. Uh-oh. Yeah. What a surprise. Well, Dr. Midnight would know that I love you all. You are amazing. This is an amazing cast, and it was such an amazing experience working with all of you. You worked so hard. The show is so great. It's so uplifting, and I could get for Clem. I just had the best time. You were all so great. So I know that. Vale, hemos tenido una suerte porque al parecer la DC Fandome se ha caído por unos minutos cuando ha empezado. Yo creo que ha habido un error de Warner, han puesto los paneles antes, se han dado cuenta y han rectificado y ya nos habíamos metido nosotros aquí. Pero hay gente que está viendo otros. Oh, cool. Don't know why. Sí, pero porque se habrán metido antes también. Ah, bueno, claro. That's awesome. Like the meat? Sí, a ver, Shendor Comics lo conozco, pero sé quién es y ya está. Tampoco tengo mucha confianza con él, entonces no he hablado con él. Y las personas a las que he invitado más o menos se hará sigo de estas un tiempo. Pero bueno, sí, para la siguiente, sí, para el siguiente directo sí que se puede unir. 3 dogs, bunch of really fat boys. Me habría gustado verlo con el super traje, sí. So every day I have to put the chickens away and I almost kill Lea myself Thompson, because coyotes sí, get no them. sé, a mí también igual ha estado antes en... Valkyria.
¿Es Valkyria? ¿Lea Thompson? No, la Thompson es el que está hablando ahora. Ah, no. Sí, me suena de... No sé de qué. A mí el nombre, más que nada el nombre. That was fine, right? That was so Yeah, good. great. Hey. So good. We're more organized. Ah, hostia, esta es la de... That was so fun learning La de about you Regreso al guys. Futuro. We La should, novia we de should Ah, do sí, this sí, sí. often. Marty. Y también... Vale. Now we're Por un ¿Y en The momento, Voice? one of the most intense por un momento moments from the epic last me he episode. quedado Go. sin palabras porque estaba mirando dónde estás tú, Fogueron, y estaba hablando la Yvette Monreal, ¿no? Y creía que eras tú por un momento. Qué pena. ¿Otra vez? ¿Será que hay de internet? Qué casualidad, ¿no? Las 2 veces que ha habido la DC Fandom. Ojalá le pueda ir todo bien. Ha dicho antes que dirigió el capítulo 7, el de Ship, parte 1. Guau, ese momentazo, esa pelea me encanta. Sí, esto para mí fue el de lo mejor del episodio. Fue la única escena de acción que me gustó, porque el resto fueron muy cortas. Esta es cierto que no fue súper extensa, pero por lo menos tuvimos esta primera parte contra Pat y la segunda contra Rick. Pero la JSA contra la Sociedad de la Injusticia, a ver, fue corta, pero estuvo guay. Las coreografías. Sí, pero... Yo, si os digo la verdad, me quedo con este traje para estar, pero si lo cambian al otro, podría estar bien. Yo me quedo con este, sí, también. Whoa, that was so good. So good. Insane. How did you do that? That was crazy. How do you do that? My favorite part is like, I don't have time for this. Love it. How much strength left do you think you had, Rick, when you just like, I know, I had 5 minutes. Sí, para mí lo hicieron bien. Eso, mira, es que es justo lo que iba a decir. Comparado con el Solomon Grundy de Gotham, está Sí. perfecto. I've got 5. That's how that goes. so good. Vale, I love mirad, seeing se acaba de Grundy. buguear esto. Yeah, Lo Grundy. estáis viendo, ¿no? Me he verdad. dado cuenta antes 0-0. cuando lo he puesto. Mm. Grandísimo su corner. Grundy. That's so true. The comic Sí, books, hombre, the Stripe a ver, was hombre, awesome, and that fight was Muy a fiel a lot los of cómics, ya fun. You know, I depende never thought I'd de get la to versión. see A a mí la fight cara no me between termina de convencer, Stripe versus pero Solomon Grundy, sí, but a that mí me was cool. encantó. So Sí. cool. Incredible. Yep. Incredible. So cool. It's just amazing what you guys Yo básicamente conocí a Solomon Grundy por el juego de Injustice, así así que commitment poquito. to the special effects Yo ahora is mismo no really sé cómo lo sells conocí. everything. Totally. No sé, no me acuerdo. Yo me sonaba de, Well, Breck had a yo me whole sonaba thing de with the antes, staff. He had to learn how pero to no sé de qué. make the staff come alive when it wasn't Yo creo there. que de la serie animada de la Liga de la Justicia puede ser que apareciera alguna vez. Puede ser de eso. Camp, was this No like sé. your first time fighting something that wasn't El hombre fair? tampoco. Yo creo que no está tan Yeah, mal ese yeah. Brandy. Yeah. No, for sure. Hola. It was- Hombre, un poco, I had a- un poco I had a plastilina. Felister, a sí, big Felister que green va a pickle. estar luego en el panel And de Una muerte en la big- familia. 'cause you didn't see that? Yeah, I had a big Yeah. green pickle with a sad face on it. And that was my Grundy. So thankfully I had something to hit, and I had the amazing stunts team, and I had Ben Akrigg advising me on like how to get power into these punches. But yeah, I had a big green pickle. I always think there should be a special Emmy or Academy Award for trying to perform with a big green pickle. And I think so too. it's so much harder. Ahora vuelvo un segundo. Harder. And it was sad. It had a sad Vale. face. That distracted me because I was like, it's clearly bummed out, and I'm. Sí, pelea I el wish it had, Stripe like, an contra ending, Grandi. you know. Yo creo que lo esperábamos I desde hope el we get to capítulo see more 4, of más o those menos. epic battles in the next season. Pero sí, I'm sure we will. el What do you Arman think, contra Grandi. Yeah, I'm excited for A people to see more mí, Grundy. sí, He's por not intensidad gone incluso yet. me gustó más también en general que la de Stripe. Pero Cameron sí que knows será what que la de to do. Stripe y Oh, for sure. Grandi I'm super Cool story. fue espectacular. Le hicieron bastante Oh, bien wow. con los efectos Wow. especiales. Everybody did such an amazing job, and you guys all Es did una such a misma great secuencia. job Yo la in that considero como fight una scene in the dungeon. pelea. Like, A ver, Sí, sí, yo every también, single sí. person Primera Claro. mitad contra uno, segunda mitad contra otro. Esta escena es espectacular. Este plano. Aunque ya lo vimos en Crisis en Tierras Infinitas, pero bueno, verlo por primera vez en la serie fue espectacular. I love it.
on the edge of my seat, like every moment, like what's happening next? What's happening next? So good. And it's such a treat to see it when it's finally done because it's so different than the actual experience of doing it, isn't it? Yeah. Totally. That's one of the reasons I'm really excited about going back for season 2 because I feel like now I'll have a better picture. Like I know what strike fighting will look like because I've seen it. Yeah, when you read the scripts and then you see it on TV, it's for me it's just so different. Pero I'm vamos a like, ver, wait. si hay un montón de escenas que son iguales que viñetas de los cómics, y me están diciendo que no saben cómo quedaría con Geoff Jones ahí. Me he perdido algo. Yeah. No han contado mucho. Yeah, the two biggest, craziest, like, digital Sí, los personajes son todos espectaculares, perfectos. Mira, pero Henry, que yo lo odiaba al principio, acabó siendo mi favorito. Ahí no hay nada de lo que podamos quejarnos. La verdad que está todo el muy... CGI de Grandi, ahora viéndolo así, a mala, bueno, a ver, no mala calidad, no, pero no tan buena calidad. Un poco peor lo veo yo. Sí, yo lo veo bien. Whoa. Porque, hombre, comparado con el antimonitor de Crisis en Tierras Infinitas, Hombre, Algún cambio hay. We will definitely be talking about Hootie at some point. We're going to have some fan questions, all right? So this is from Daniel. Who would win a fight, the old JSA or the new JSA? Jeff, I think you should answer this. What do you think? la antigua. Bueno, si es su no, si se habla de la serie, la antigua. This is a cop-out answer, but it's the truth. It depends who's on the team. La antigua, por favor. La que aparecía en la primera, el primer capítulo. Sí. I think the question is, would they ever fight and why? What if it was the original Ojalá Wildcat en alguna temporada aparecieran, bueno, es que ya lo tenemos en Black Adam, a Hawkman y al Dr. Fate. Me encantaría verlo. No, Pero eso ya lo tenemos creo que algún- en Black Adam. Hawkman aún, pero Dr. Fate no va a salir, no tienen presupuesto suficiente. Yo creo que se lo van a guardar para creo que Black algún- Adam. Sí, es que No tienen ahí. Black Adam va a ser espectacular ver a Dr. Fate. They have experience. Sí. I would assume. I don't know. Yo creo que en la serie alguno tiene que quedar vivo de la JSA antigua. Old people and young people. Tenemos a Starman. The young people are running around and the old No, people are ya, just getting ya, shot. otro tipo. Strategic. Yeah. They have more experience, so Yeah. they like know what to do. If I fought my dad, I'd call like a fake truce with him so that he thought we were cool, and then I'd hit him. Good. That's a very Rick thing to do, by the way. Yeah, I know it's not cool. Very Rick thing to do. Rex would never do that. Yeah. Or I'd hit him with the Mustang. I'd rather, you know what I'd rather, Daniel? I would rather the two teams. What would the two teams have to team up to fight? How big would that threat have to be for both teams to come together? That would be cool. So this is from Carla. What do you guys do during breaks? I think we would dance a lot. Remember this move, guys? Yep. That was a good one. We eat a lot. Lots of eating. Sports crafty. Yeah. Lots of coffee. We love coffee runs. We love coffee. We were always on the river or the lake. We went to water sources. We would hang out outside of set too, and we'd go dancing. Once again, I guess we dance either way. But I know, dance on and off. We danced at gas stations. We danced at gas stations. Oh my gosh, we danced everywhere. You know what we also love to do that people don't know? We would sneak into Neil and Chris's apartment I never did that. to use their pool because their apartment had a pool and ours didn't. La pileta, And we would just dicen. literally, we'd be Yo no sé quién ha friends puesto with los other people who lived subtítulos. there so we could show up and use their pool. But they would also let us use it, like Sea if they were there. piscina. But if they were like on set filming, we would just go. It was just cutting out the middleman. Be like, we don't want to ask you anymore. You guys are crazy. I remember I was just talking to Chris about this. I remember there was a day where he was like on a phone call on his balcony, and I was just down there like having a drink with my hat on, and he saw me and he was like, and he called over to Neil. I was like, "Did you invite him?" He's like, "No, he just shows up now." And then they came down. Like, Hola, Byron I think I Mata. overstayed my welcome, but it's fine. We had waterfall ball. We invented an Olympic sport. Estoy esperando a que digan cuántos capítulos va a haber. A very Ya specially verás. crafted
Ya apuesto por unos 13. Sí, ojalá. Hombre, a mí me gustaría más que trabajaran en equipo, pero sí. You also taught the neighbors Hombre, that game. estando Eclipso, I think since we quién all dance sabe, so much and, puede you pasar know, cualquier cosa. obviously, Puede ser que posea a Amy's los de la antigua character, JCA, los que Amy, sigan is a vivos. Puede ser ballerina. perfectamente. I think we should have a dancing O sequence incluso, at some point a mí me where we all gustaría do incluso que fuera al ballet or revés. something. Que Eclipso poseyera a los nuevos y tuvieran que llegar los antiguos a salvarlos. No, not a musical episode, just like Eso a sí, random, estaría like, guay. we're running in Recordemos que bubbles, tienen going through planes, this, like, creo que dijeron que ballet, tenían planes para 3 o 4 temporadas, así and que Barbara's the teacher, and we're just nunca like, digas Y nunca de bueno, todo lo que... la JSA de Geoff Jones tiene Season 9 idea. 87 números, me parece. Tienen material de sobra y aparte siempre pueden sacar historias originales. Las coreografías están geniales. Sí, yo estoy también súper feliz. Sí. Eso ya lo he puesto antes. Sabrina, Eso. Hay que estar atentos a ver. We would really love to see that team up. Ojo. I would ¿Qué han also dicho? ¿Qué like han to dicho? see that. That's O al a búho. question. There's always a Que sí, chance. podríamos verla con el búho. Always a chance. El búho Doctora estaría genial. Medianoche. What would you Estaría all muy like to bien. see next for your characters? A ver qué comentan. Amy, are you still there? I'm here. You know, Jeff, I would be so okay with a superpower. Season 11. Yes. Season 11. Temporada 11. ¿Os imagináis? A la madre con poderes. Well, I don't want to spoil anything for season 2, but There is... Te acabo de contestar, Byron mata esto. El poder del guión, sí. Hombre, para mí tener a un Icicle fuera de control, totalmente desquiciado, y que interviniera Cindy matando a su padre, What about the rest of you? What would you principalmente. like to see with your characters? I would like to see more of my cast. Lo de Brainwave, a ver, es que él podría haber adivinado que Yolanda le iba a dar. O sea, que sabía que era una trampa. Just everyone else would be great. Boys are evil. Bueno, pero I would probably a ver, want hay que just tener en to cuenta see que estaba the dynamic que of my pensando en el control de las mentes de todos con la máquina y aparte creando una ilusión para que Yolanda creyera que él en realidad era Henry. I spoke with them, they Yo creo que ya no daba para we're still in más. trouble, and then so Bueno, just to see where, también. like, I've been out a lot. I've been helping Courtney a lot just to see De like colapsar el how cerebro. that whole thing is developing. I would love, besides the relationship stuff, because the teenage girl in me will always want that in TV shows, but also the rivalry with Shiv. I just love their rivalry. I think it's so interesting. I keep saying this, but it reminds me of like Kim Possible and Chigo, and it's so catty and dynamic. I'd love to see more Stargirl and Shiv. That's definitely happening. Oh, good. Great. Cameron. He dejado ahí caer. Time with my dad, with Lou Jr. I met him on set, and I think he's such a wonderful Hombre, guy. podrían perfectamente adaptar la... Ya que está Geoff Jones, la etapa del personaje en la que es una especie de androide, es que ahora mismo no me acuerdo exactamente cómo era, pero creo que era un androide con la conciencia de Rex Tyler. Perfectamente podrían hacer eso, ya que en teoría está... no, estaba muerto, no, es que ya no me acuerdo. Sí, ¿no? Claro, los mató Brandy. El padre de Rick, sí, Rex, claro. en teoría está muerto, pero... Yo creo que podría haber pasado su conciencia a ese androide. Puede ser. How important is this to you? Well, for me, I think that, you know, it's a known fact that Latinos are underrepresented in television. So it's really important. I feel like I'm one of the only Latina superheroes on TV. So to be able to be Latina and be a superhero, that's extremely important. I feel like a lot of people say this, but it's so cool to have little kids look up to you and say, hey, like, that could be me, or like, you know, follow their dreams. So I think it's extremely important, and I'm so glad I'm representing for the Latinx community. Love that. Completely agree, Yvette, and you're doing an amazing job of being the role model and inspiration to others.
For me as a Black woman, I'm just so grateful that I even just like Yvette, we get the opportunity to do this. Growing up, I never saw like a live action Black female superhero ever. So I'm just really excited for every Black and brown girl really to be able to see themselves through our cast, whether it be through me as Beth or Yvette as Yolanda. So I'm just really grateful and honored that we both get to share an amazing responsibility to be representation for young girls who look like us, so they know that like one day I could also be a superhero, and that there is no limit and there is no ceiling on any of your dreams. Oh, wow. And thank you, Jeff, for writing these great characters. Yes, thank you, Jeff. They're all great. They're all great characters. We have a wonderful writer's room. They're wonderful characters, but you guys bring them to life. You really do, across the board. Wow, it all starts with you, so thank you. Pues estoy acabado y There's one no more. han hablado. What other Voy a members ver. of the JSA Vale, do vale, you esto es want importante. to Vamos a ver. join the new JSA? Ojo. Amy Smart. Barbara. Bring Barbara in. That's what I want. No, a ver si responden en I serio, want por to favor. see some closure with this pink pen. Sí, hombre, But bring esto me está the claro. pink. Eso, I need Jackin, it ya, for por sure. favor, Jackin, lo necesitamos. I keep Claro. thinking of the Green Lantern just because the little lantern was flickering like O, from the beginning. eso puede ser una locura, el linterna Ojo. verde, ¿eh? I mean, A mí that'd be incluso cool. me emociona más que pueda aparecer Jackin, ¿eh? Know what the best thing A ver, about vamos this a is ver. that I'm so Era excited Alan Scott, ¿no? Green Lantern, el de esta tierra. things to explore with these characters. Bueno, Other sí, avenues puede and other estar también su characters just hija. out in the world to meet and introduce, También. and we'll do it, the best way we can, and we'll do it at our own pace. But we will definitely be playing with things like the pink pen in season 2. Will you be making a cameo? Yeah, please, that'd be so fun. Just like a suited superhero that shows up for 1 second and just. I'm super excited to watch you guys and write you great. And maybe direct an episode too. Yeah, yes, we'll see all about the timing right now. But yeah, I'm just excited to. I mean, it's a dream come true to be able to do this again with Sí, everybody sobre here, todo but it's so Jackin exciting to me. con Thunderbolt puede All that ser other stuff una is maravilla great, verlo. just Y 'cause bueno, I sí, love you y guys. It's been Linterna Verde the también. best experience of my life. Al final son dos personajes que excited pueden I get to spend hacer more time prácticamente lo with que you. It's quieran, so fun. cada uno con sus limitaciones. Well, I think this is it. We need to thank the fans for getting everybody to season 2. So thank you guys for watching. Thank you so much, everybody Thank watching. you. Thank you. Sí, Thank you so much. Thank you all so yo much no lo for veo, watching. yo no la veo inútil para nada. It's so nice to see you guys. Yay! Nice to see You you. too, Nice Leah. to see you. Great seeing you guys. Bueno, Ya está. Ese. Claro, sí, eran 31 minutos. No, ya. un panel que solo han Pues- hablado. Bueno, Literal. yo qué sé, yo me esperaba esto. Bueno, Bueno, ya. No sé vosotros, pero yo sí, yo he quedado satisfecho. aceptable. Yo aceptable, Sí, un 7. Sí. Un 7 y Vale. no le doy más por no haber enseñado ni siquiera a lo mejor un concept art o algo. Yo creo que Claro. teniendo a Geoff Jones, yo creo que concept art Algo de eso. tienen. Mm. Pero bueno, a Bueno. lo mejor se lo están guardando porque tendrán sorpresas y todo eso. Pero yo me esperaba algún concept art mínimo. Claro. Bueno. Vale, ya empezamos con los Vale. errores. A ver, Empezamos. ver, que ya empezamos aquí con los errores. Sí, es que hay paneles en los que no se puede acceder. Vale, perdonad que estoy viendo. Vale. Ojalá. Pero vamos, no creo. No, porque no hay ningún panel en el que vayan a revelar nada nuevo. Muy bueno, sería muy bueno. Sí. Vale, voy a ver si puedo irme al siguiente panel porque ya está empezando a fallar la página, como estaban diciendo algunos. Sí, es que yo no entiendo. Yo creo que siendo Warner detrás, yo creo que tienen lo suficiente
como para que ellos ya saben que en su página va a haber muchísima gente y tienen lo suficiente como para hacer una página en la que no se colase. Tienen lo suficiente, lo que pasa que no sé, no lo habrán hecho por yo qué sé, a lo mejor no hay presupuesto suficiente o no sé, pero joder, que es Warner. No sé. Sí. Bueno, voy a ir ya dando paso a los siguientes invitados y vamos a ver si la página va. Bueno, sí, un placer que hayáis estado aquí, Fogelion. Chao. Y eso, adiós. Luego Hasta ya luego. en Una muerte en la familia vuelves. Vale, pues mientras veo si la página se arregla, va a entrar aquí con nosotros Luis del canal Causita Friki. Hola. 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 ¿Qué tal? ¿Qué tal? Un gustazo estar por aquí. Sí, un placer tenerte por aquí. A ver, porque como ya digo, está empezando a fallar la página. Voy a ver si es solamente el Watchverse, que puede ser perfectamente. Puede. Voy a ver si el... A ver, por ejemplo, aquí. Un panel al azar he dado. Un segundito. Pues, sinceramente, desde que dijeron que iba a dejar que iba a empezar a usar el traje, pero con su aspecto humano, ya no me atrae para nada, ¿eh? Vamos a ver, tampoco es que sean totalmente pobres, podrían ponerlo con su aspecto de marciano. Vale, pues no, se ha caído la página, sí. Cómo no, vamos, era de esperar esto. Voy a ver si le está pasando a todo el mundo. Se me hace muy raro que justo en esta fecha se baje la página y cuando todo estaba en live, en modo en vivo, no haya tenido este tipo de problemas, ¿no? Sí, es que es lamentable esto. Yo no sé cómo puede... Vale, a ver. Parece que vuelve a ir. Sí, vale, bien. Vale, por fin, ya tengo aquí el de los tres. No escuché que desde que ya anunciaron que iban que iba a empezar a usar el traje, pero con su aspecto humano, ya dejó de llamarme la atención porque yo lo que quiero es verlo con su aspecto de marciano, con su aspecto de Manhunter, pero no como... Es que queda ridículo, es que eso nunca ha aparecido así. O sea, nunca hemos visto el detective marciano con aspecto humano y el traje. En ningún momento. Vale, vamos a esperar. Yo creo que si como tendremos el Snyder Cut en HBO Max, yo creo que de ahí pueden sacar algunas series. Yo apuesto porque puedan sacar series de personajes que pueden tener una película, pero que mejor le vendrían una serie. Y yo creo que para HBO Max podríamos tener una serie Cyborg con Ray Fisher, veremos con Ray Fisher, y una del detective marciano. Y los otros 5 o los 6 los dejas para películas, porque es que son personajes que podrían tener películas, pero yo los veo mejor en una serie, no sé vosotros. Sí, yo también veo mejor al detective marciano en una serie. Bueno, a ver si se une el diván de los héroes. A ver, ya le estoy escribiendo. Sí, justo yo también le escribí. Me parece que Sí, a ver, porque he dicho antes, a menos 25 comenzamos. Y ha visto el mensaje y son y 37 y no está aquí. Bueno, por lo menos ya tengo aquí el panel preparado. Ya parece que va bien. Vale, sí, está puesto ya en español, todo perfecto. ¿Qué tal está la traducción? ¿Mejor? Sí, ya los subtítulos están bien. Ah, ok.
Vale, pues ya sé para el próximo panel que lo tengo que tener preparado antes. De hecho, ahora lo prepararé. Bueno, ya está aquí la tercera invitada, la cuarta persona en este panel, el diván de los héroes. Hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias por invitarme. Es la segunda vez que tengo el gusto de estar acá con Detective Manhunter y con Luis, y bueno, la primera vez con Álvaro. Así que nada, Detective, te súper agradezco que me hayas invitado y acá lista para ver unos paneles impresionantes. Un placer tenerte por aquí. Ya tengo el panel preparado, no vamos a enrollarnos más. Vamos a darle ya a play. A ver, que lo ponga. No sé ahora mismo cuál es. Este aquí. ¿El volumen está bien? ¿O lo subo un poco? ¿Lo bajo un poco? Hi, I'm Amy Dallin, and welcome to the DC Fandome panel for Batman 3 Jokers. Sorry, how many Jokers? Three Jokers? That's what I'm here to find out. And I am joined, I'm delighted to say, by very special guests, writer Jeff Johns and artist Jason Otra vez lo tenemos aquí a Jeff Jones. Qué maestro que es Jeff Jones. We have been hearing about this for a long time, ever since ¿Puedes agrandar la pantalla, por favor? dropped, and we are finally almost about to see this when Batman 3 Jokers drops on August 20th. Sigue teniendo el báculo So first grande. off, can you tell En un us panel de Batman. Será su habitación. what's the story? 3 Jokers, what does it mean? Story idea is essentially that there's more than one Joker operating Gotham City, and Batman, Barbara Gordon, and Jason Todd are looking into what that means. And it's the mystery of what the Joker's up to, why there are multiple sightings of him, and we dive deep into the obviously personal connections the Joker has with each one of these characters, with Bruce, Barbara, and Jason. And then the mystery goes deeper and deeper into a pretty twisting and turning rabbit hole. That is the Con solo Joker. saber esto, por favor, el cómic está en Now, español. was it always part of the idea that you were going to follow more than one focus, not just Batman's perspective on the Sí, Joker? no lo sé, no lo sé. Yeah, I mean, Yo sí lo he leído en long, inglés honestly, online. since we Así que started talking about this story. But I do remember specifically, like, what I always, Jay and I talked a lot about is what I was really excited about exploring emotionally was how the Joker's affected these three specific people. You know, Batman on several times, Barbara Gordon and Jason Todd have gone through horrible tragedies caused by the Joker and inflicted by the Joker, and they've come out of it and emerged it in different ways. Where Barbara healed right emotionally, I think, for the most part, there's still some obviously trauma there. Jason, I think, healed very wrong. They both have their struggles with what happened, but comparing and contrasting these three people and what the Joker's done to them is what got me excited about the story, because we've all been Lo que no me cuadra mucho de lo que están diciendo ahora es que el Joker clásico, por así decirlo, fue el que le hizo daño a Jason y a Bárbara, y ya se lo han cargado. Entonces esos otros dos Jokers, ¿con quiénes estarán relacionados? So much appreciation for Jason Todd and Barbara. I mean, even Bruce in a new way, but that's what the story is about. Jay, what was the appeal for you in signing on to this book? I've been searching for that Batman project that I've always dreamed of drawing, since I was a kid, and then since I broke into the industry. I was looking for a Batman story that was really deep, emotional, classic feeling. And when Jeff had sort of pitched this Lo que son los dibujos de este hombre es tipo increíble. I immediately just felt like este es su mejor trabajo, definitivamente. Story I had always been searching. Sí, yo había leído algún cómic en el que había trabajado este dibujante, pero no mucho. Pero vamos, y solo con ver las primeras páginas en las que vemos como Alfred le va curando las heridas a Bruce y vemos que villano le hizo cada herida, son espectaculares. Batman story. Like, this really feels like this could be a classic. We had both kind of come up with similar ideas separate from each other and then brought them together, and it was like it just felt. Incluso puedes diferenciar cuando te colocan a los tres Joker, puedes diferenciar exactamente de quiénes están hablando. Yeah. Not yet, but everything has just felt like it's just the way that it's meant to be, and I really feel like this will be a book that I finally get to kind of make my stamp on the DC universe in a really big, meaningful way.
and on Batman's history in a big, meaningful way. And to me, that's very attractive. I've been searching for legacy with my career and wanting to really, kind of create things that are going to stand the test of time. Sí, es verdad lo que dice aquí Detective de Marte. Yeah, you're putting so much pressure on me now. Jeff, why this story for you and why Jay to work with? The best thing about comics, someone asked me once, like, what are your favorite stories? And I said, well, all my favorite stories that I've worked on are with the people I love. And like Jay, and I had a great time on Justice League together, and we talk a lot, and we talk about the story and the characters. Este dibujó Liga de la Justicia en el what's the emotion behind it? You know, what's the purpose of the story? So working with Jay was the ultimate reason. But also, I love Batman and Joker and Batgirl and Red Hood. I've never really told a Batman story. I've done Batman Earth 1, but that's a different, younger, sé que hizo kind algunos of, de Renacimiento. And this was the first time acá estaban publicando tipo Justice League contra Suicide Squad with the Joker, and there's de so toda la many edición Renacimiento, amazing digamos, pero stories no out sé de there nuevos about the porque Joker and Batman, and it's like, well, I tengo didn't want to tell casi another one todo unless we had 952. a different story, a story that looked at it a little bit differently and explored something new. What are a couple that people might want to look at that inspired or that you're responding to in this legacy? Well, a lot of it's like, I think the era, really, like the post-crisis era, the early 80s, like Batman Year One by Frank Miller, and The Killing Joke, ultimately Death in the Family. Back half of the 80s was a time for the Bat family. And they got grounded. Like we talk about, stories they used to tell, like all those prestige format books like Batman the Cult, that were these really cool, grounded, character-driven mysteries that focused on something emotional that Batman was dealing with. It's super fun to have all these big bombastic stories about the whole universe being, involved in Joker's craziness. But we really wanted to get back to this grounded, street level, character-driven, smaller story. Like, even though the mystery is very big, it's just a smaller story involving a handful of characters. And that was the attraction to it, is like, can we do this cool, self-contained Batman and Joker story? And it's influenced by a lot of other, things, not just comic books, but life, real life, beyond that. But yeah, it's the history that Batman's had with the Joker and these characters is really what's informed it, like all of it. It's not a parallel Earth story. It's these three Jokers are not from different Earths. Not a dream, not a hoax, not an imaginary story. Yeah, no, it's all, we try to make it as grounded and personal as possible. That was our goal. What were some of the influences on the artistic side, Jay? I know you mentioned, what was your introduction to Batman? My introduction to Batman goes back to when I was maybe 7 or 8 with Batman 1989, the Tim Burton movie. My aunt had bought me the Bat Wing, the Bat Plane toy for Christmas, and I was like, well, I don't have a Batman figure to go with it. So my mom went to the Toys R Us a couple days later, got me a Batman figure. And from that point on, I was really just absorbed into this world of Batman. It wasn't until I read Batman Hush that I really was blown away by the art in a comic book, and that was Jim Lee's art in that book. Just really spoke to me, and I started thinking, like, if I could draw anything, like, that's the kind of artist I'd want to be. Just everything is big and bold. As I've been learning and studying and trying to become a better artist, I've been bringing a lot of Neil Adams and Jim Lee and David Finch, who was my mentor, and even a lot of Gary Frank stuff. With this book, I've been going back to a lot of Brian Boland, because we want things to have kind of the feel that you had from Killing Joke, both in the way that we're telling the story and also artistically. And so I've been going back to a lot of Brian Boland's art and just really studying the line work and the way that he draws his panels and the way that he's telling his story. Sí, la verdad es que la historia, o sea, los dibujos muchas veces sí que recuerdan a la broma asesina. And it's kind of given my work a little bit of a different feel, and I hope it kind of has like a little bit, I hope it has a timeless feel to it, because that's the one thing with art. Some of the great comic books, the great Batman books have a timeless quality to them. And so I want this book to feel like it could fit in a bunch of different times. It could have been something drawn in the past, it could be something drawn in the future or the present.
that was something that Brian Boland Creo que esas son siempre las historias que trascienden, las historias escritas por gente que es fanática del personaje y quiere dar esa parte, ¿no? Esa parte que a ellos les tocó tanto del personaje como que plasmarla. Kind of that classic 1940s golden age. I'm kind of referencing a lot of the 1980s. When I think about Batman in my head, it has that 80s aesthetic to it. And I think that fans who have been reading Batman for years and years and have really like dived into things like the animated series and the movies and especially the classic comics, I think they're going to, when they read this book, they're going to see like a ton of little Easter eggs and subtle designs and sometimes not so subtle designs from those different things that I really have loved. I'm not afraid to wear those influences on my sleeve. I feel like it's just part of me, and as a fan first of comics, those are things that get me excited as a fan when I see them. And so I've really tried to put a lot of that in there, along with some new designs and new takes on things as well. So it's kind of an amalgamation of all these different things that have really influenced me. I hope when the fans read it, I hope that they get a kick out of all these little things that I put in there. And maybe one day Jeff and I will do a commentary track or something, because there's all kinds of little things that I put in there. I hope people will find them and point them all out, but I would love to go through and just talk Qué about them. genio. You heard it here first. Please publish extensive lists so that all of us can enjoy everything everyone else is finding in the book when it comes out. Yeah. In approaching the more than one Joker situation for this book, how did you, this is for both of you, distinguish them? How did you approach designing distinct versions of the Joker? I guess the eras or the versions of the Joker that Jay and I kind of identified, we call the first one the criminal, because when Joker first showed up, he was more like a mobster and a little more grounded and a little less theatrical. And then he evolved, and there's a big point where he becomes kind of this prankster, where he's just loud and colorful, sometimes even a little campy. And then he evolved into, I think, the more modern era we call the comedian, which is a little scarier, a little bit more frightening, where he has this danger that's within him that harkens back to the original, but also incorporates some of the loud, colorful fun from the prankster. And so we just basically call them the criminal, the prankster, and the comedian. Each one of them comes at things from a different point of view and has a different MO, and they're all off-center, way off-center, but they're all just slightly different from one another. I have to give Jay massive props. Jay put so much of his, passion and talent into this book. I feel like sometimes I feel guilty, like I have it easy. I just have to write it. Like, he has to actually make it come to life. He's directing it. He's making this thing real. And when you see the emotional quality he puts into his faces, the body language, the detail, as he says, the influences, sí, luego están everything he's put into los this, que it's gorgeous. están todo el rato hablando del caso de Ray Fisher y todo eso. Just for that art. Story aside, it's just a gorgeous book. Y la que se montó, todo el mundo escuchando a Geoff Jones con lo que ha dado por DC. Again, it was going back and looking at a lot Tanto con él como con Josh. Siguió muchísimo con este. Y ahora se ha metido Jason Momoa. Ways that on them. We went through a whole bunch of different designs, versions of them, and even designs that were out of continuity and whatnot. Maybe one day I'll be able to show some of that stuff. But in the end, it was, the criminal Joker goes right back to Batman #1 from 1940. And so that design was right there. He has a big trench coat, and he wears a white shirt with a black tie, and he's got a purple suit underneath. I decided to draw him actually looking a little older. He looks a little more grizzled in our book. He doesn't laugh. He's the opposite of what you would think of. He's very creepy. Yeah, he is actually my favorite Joker in the book because of that factor. It's just, there's something off-putting about that fact. It's fun to play that up in the book and play up that look. And then the prankster Joker I drew from the great Cesar Romero version from, the 1966 pues tampoco se parece mucho, ¿no? A esa versión. A little bit of that, and a little bit of the Batman the Animated Series look, and a little bit of that classic sort of Neil Adams 60s, 70s looking Joker. And then the comedian one is really just right out of the Killing Joke. It was just mind-blowing. Bueno, sí, eso estaba claro desde el principio. Throughout the book that is have some funny moments to them, but to keep the mystery of it, I didn't want to change their physical
appearance too much from each other. You know, because Batman's the greatest detective ever. You think you Claro, would creo notice que something. Well, tiene como there's a mucha reason más why it carga is. como simbólica, o sea, They creo all look que very es similar como que to los each hace other. muy Yeah, parecidos there's so many really a clear nivel little dibujo, nods a to nivel those classic físico, books, especially dándole with un the par covers de that we're cosas, doing. There's pero 9 creo que of these premium como que es variants más where en I su went through them and personalidad picked out y different Jokers from different y en lo que eras. It's so representan, en beautiful donde that realmente están people sacando really, estos aspectos de they donde se want to inspiran. collect all these different covers, and I really Pero, o sea, wanted en them Sí, esta to sí. primera make No, parte, sure you lo hang que them on lees, your o sea, wall. puedes Our book has a diferenciar lot of 9 exactamente a panel los tres grids, and it'd be personajes. neat to have them on your wall. Claro, 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 sí. sí. Grid to Es change más de that. personalidad, digamos, Things o like that. sea, más So, que de... yeah, Y a creo que lot es un of poco el fun. chiste que sean I parecidos love físicamente comic book porque no history, saben cuál and I es love cuál. playing off of what's come Sí, hay before. veces Honoring your que history aparecen is very todos important, juntos de and I espaldas y no think sé that, quién es quién, especially in pero comics, we have a leyendo los great diálogos history está of clarísimo. incredible Sí. artists and Sí, sí, sí. beautiful comic books, and it's so much fun as a fan myself to be able to play with that Bueno, Es and que vamos a es, esperar. hopefully honor them. I want to honor the past artwork Pequeños. and the past artists and writers and Pues creators who worked están on hablando this. de, To me, bueno, el that's very dibujante, important. en qué dibujantes So se I'm actually curious, inspiró. how will that Están apply hablando to, like, de obviously you en qué had se to make a inspiraron para lot hacer of cada choices Joker, as la well personalidad de with cada your uno leads with y Batman poco and Barbara más. and Jason. So without giving too much away, how did you decide which versions of those characters to give us? You know, the most Qué buena modern, pregunta. you know, the moment is now. So Mhm. Bruce Wayne is the Batman that's been around for a long time. Barbara's the Barbara that's been through everything she's been through in the comic books. Same with Jason. So we wanted to go post-trauma and you know, and have some time that they've incorporated that and processed it the best they can, and it's become part of who they are, for good and bad. And so that's really why we started with the characters now. here and now. Yeah. Well, we can't wait to see how it all unfolds, Sí, how the mysteries get totalmente solved, de which I acuerdo. did not succeed in wringing out of either of you in this interview. But thank you so much for joining us, Jason and Jeff. Thank you, Amy. Thanks, Jay. Great seeing y'all. Yeah, you too. Thank you to all the fans who are tuning in right now for these DC Fandome panels. You can get Batman 3 Jokers #1 Tuesday, August 25th at open and operating retailers. Como se nota que esto lo tenían grabado el 22. Sí, sí. Again, and enjoy Sí. DC No se han Fandome. molestado ni en cambiar el final. Hey, everybody. A ver. ¿Vale? ¿Por qué ha salido de repente O este sea, panel? Bueno, a ver, yo me esperaba que revelaran algo más sobre los futuros números, pero bueno, no ha estado mal. no es que, o sea, a mí me gusta que no hayan revelado más. Lo que sí coincido con ellos es que, o sea, han trabajado bastante en los personajes, ¿no? Por ejemplo, en la primera parte ha brillado lo que es Jason Todd y Bárbara, ¿no? Ujú. Son, al menos a lo que a mi parecer han brillado, ¿no? Por ese tema emocional que le han puesto, prácticamente ya al finalizar lo que es el cómic. No quiero hacer spoilers, pero, o sea, está genial, en serio. Los dibujos, obviamente, al menos yo, me encanta cómo se diferencian cada Joker, ¿no? El tipo de personalidad que le han puesto, como dice justo Mariana, ¿no? Sí, vale. Están diciendo por ahí que se ha mostrado el traje de Batwoman. A ver si puedo encontrar una imagen, porque el panel no lo vamos a ver, ¿vale? Porque no. ¿El siguiente cuál es? El siguiente que vamos a ver es el de la expansión del universo Watchmen, donde se darán los primeros detalles de la serie de 12 números que va a escribir Tom King. Y estoy esperando al siguiente invitado que no se une, así que yo creo que vamos a tener que empezar sin él. Sí, un poco para cerrar este panel rápidamente. A mí la verdad que me encantaron los dibujos, me encantó el cómic. Álvaro, no sé si lo leíste todavía, pero si no, está en internet dando vueltas, tanto en inglés como en español. Así que te súper recomiendo que lo veas porque si bien yo no soy una seguidora de Batman tan empedernida como muchas personas lo son, podés, o sea, conociendo la historia del personaje y algunos de los cómics más importantes, podés reconocer ciertos aspectos mismo en los diálogos como en los dibujos, que hacen referencia a cosas importantes de la historia de todos los personajes que están presentes. Y también tenés esto otro, ¿no? Que es esto nuevo, como lo rico que ellos implementaron, que son estos 3 guasones que son muy parecidos, pero muy distintos, y todos tienen como
todas las etapas de los Guasones tienen como conexiones muy significativas con cada uno de los 3 personajes, así que es un mimo al alma para los fanáticos y es súper recomendable. Me lo voy a buscar, pero ya. Pero ya. O sea, habiéndome dicho en el panel. Habiéndome dicho en el panel que sale Jason Todd y Bárbara Gordon, ya está. Ya con eso ya me tienen fichado. Claro. Lo que yo no sé vendido. es si en los siguientes números seguirán teniendo importancia esos 2 personajes o querrán meter a alguien nuevo, no sé. Mira, con cómo la dejaron, con el cliffhanger que la dejaron para mí. Sin spoilers, o sea, yo creo que, o sea, van a tratar los 3 números en base a estos tres personajes que realmente fueron los más afectados por el Joker en general, ¿no? Entonces yo creería que sí van a tener protagonismo. Además, como dice Mariana, justo como lo dejaron, o sea, sí, está totalmente notorio. Final, yo no sé qué pasará ahora con Jason, o sea... No digas nada. No le digas nada. No, simplemente sin spoilers, digamos que su conexión con el Joker como que ha terminado. O sea, por decirlo así, sin revelar nada. Bueno, hombre, mayor spoiler no puedes mandar. No, pero no. Vamos a ver, pero no he comentado lo que pasa. Para cuando lo lea se me habría olvidado. Seguro. Álvaro, escríbeme y te paso el cómic. Lo tengo justo en virtual también. Qué loco estar en ese panel con vos, Luis, que sos vos el que me pasaste el cómic la otra vez. Todo pasa por algo, todo se bonito. Me dijo, tenés que leerte esto y me lo pasó. Y le dije, bueno, dale. No tengo Twitter ni redes sociales, no, sí que tengo Discord. Yo lo tengo también en digital. Si quieres te lo paso. Pero sí, es una genialidad este cómic, la verdad. Y el otro tomo, si no me equivoco, sale a fin de este mes. Así que Sí, el 20 y tantos era. Sí, 27 o 30 había leído por ahí, no recuerdo bien. Pero bueno, ganazas. 27 casi justo como la nueva serie de Adam Strange, de Strange Adventures. Creo que era también por ahí. 27. Vale, por cierto, bueno, a ver si se une. Vale, aquí bueno, yo me uniré en el de Batman, una muerte de la familia. Vendré. Sí, a las 9 ¿vale? A las 9, vale. Pues perfecto. Un placer a conocer a Luis de Causita Friki y a Mariana del Diván de los Héroes. Y muchas gracias Y muchas gracias a De Tu Tiema Hunter por la invitación. Hasta luego. Gracias a ti por aceptar. Adiós. Bueno, y el siguiente invitado que tenemos es Maximus Comics Stream. Hola. Hola, gracias por la invitación. Hola. Mariana. ¿Cómo estás, Maximus? ¿Todo bien? Hola, vale, Maximus. Bien. Gustazo. Gracias por estar aquí. El gusto es mío. Bien, tengo ya aquí el panel preparado, pero antes porque había uno que lo estaba pidiendo, ver, bueno, el nuevo traje de Batwoman no lo tengo por aquí, pero sí algunas imágenes que han salido, el nuevo traje que va a llevar Superman en el Arrowverso. No. A ver, Ok. A mí me gusta. Y Donna Troy, ya, vamos, esto ya se sabía, que iba a llevar el traje negro de Troya. Sí. Pero bueno, ya tenemos aquí la confirmación oficial. A mí la verdad que no me termina de convencer mucho el actor de Superman. Siento que lo tendría que ver como que así de primer vistazo y lo que fuimos viendo no me termino de sentir cómoda. Capaz estoy muy acostumbrada a Henry Cavill. No puedes comparar. Es imposible compararlo. Pero se ve que el actor ha trabajado un poco más físicamente. Por la foto que acaba de mostrar Detective. Está bastante más ancho. Sí, veo que ha hecho un poco más de ejercicio, se podría decir. Sí, están un poco raros esos pies. Sí, a mí me parece que está mejor. Sí, sin duda. Aunque la sombrera como que no me termina de convencer mucho, pero... Bueno, voy a poner ya el siguiente panel, el de la expansión del universo Watchmen.
A ver si no falla la página. Luisito, ¿te vas a quedar? Sí, me quedo. ¡Vamos! Genial. Vamos a ver cuál es, porque ahora mismo no tengo ¿Qué ni estará idea. diciendo el vigilante en este momento? Oh, no sé. No quiero ver sus redes. El vigilante estaba ahora en otro directo. Y vamos, tenía aquí 3 pestañas abiertas, he puesto esta al azar y ha sido al final, menos mal, a la primera. Y luego iba a grabar su reacción en diferido y la va a subir en diferido. Eso lo he dicho antes. Hola, RetroZ. Pero tengo entendido por lo que colgó el vigilante que va a ser un reinicio, se podría decir, ¿no? Otra historia, algo así lo había entendido. Va a ser... Sí, dijo que Tom King dijo que iba a ser una historia diferente, no iba a tomar Watchmen e iba a hacer una historia nueva pero ambientada en esa época, porque decía que entonces sería despreciar el trabajo de Alan Moore. Más o menos fue lo que comentó. Sí, dijo que no iba a tener viñetas, de tipo páginas con 9 viñetas ni eso, sino que quería como crear algo propio que honrara claramente lo anterior, pero que sea algo nuevo. Me gusta ese tipo como que respetando el trabajo que ya se realizó, que la verdad es una maravilla, ¿no? Sí. Es más o menos un homenaje al trabajo que hizo Alan Moore con Watchmen. Pero lo que me sorprende es que no voy a usar las páginas con 9 viñetas porque Tom King las suele usar bastante. Que ya no es solo que las usara Alan Moore, sino que él también. Sí, en Héroes en Crisis está lleno. Sí, en Héroes en Crisis, en Mr. Miracle también, páginas llenas. Y sí, bueno, ha comentado que quiere hacer algo diferente a lo que él ha hecho hasta ahora. Sí. Y bueno, voy a darle ya al play. Dale. A ver, sí, parece que no hay problemas. Agranda la pantalla. Ya, chévere, gracias. Aquí, sí. Hey everyone, my name is Damon Lindelof, and I am here with writer extraordinaire Tom King and artist extraordinaire Jorge Fornes, and we are here to talk about Rorschach. Not just the man, the myth, the legend, but now the new 12-issue comic that's about to be released. Let's start basically chatting it up. So welcome, guys. Welcome to DC Fandome. Hey, thanks for having me. Thanks for being here, man. I know, it's the cliche in every Hollywood thing I say to say I'm a huge fan. So whatever, the real thing where people actually mean that, I can't say I'm a huge fan. I can't say how much I appreciate you doing this. You're such an inspiration to me. And thank you. I'm trying to play it cool, so ignore my fanboy. I profoundly appreciate it, and I'm not just saying this. The door swings both ways. I've been a huge fan of yours since Vision, and obviously Mr. Miracle is extraordinary, and Sheriff of Babylon, and the recent run on Batman. El de Visión lo tengo pendiente, tengo muchísimas ganas de leerlo. This started a couple of months ago. Te lo recomiendo. Tweeted something and tweeted it. Elegí leer antes el de Mr. Miracle y no me termino de convencer. Por mucho que la gente diga que es buenísimo, a mí es que me gusta mucho el estilo de Jack Kirby, de su cuarto mundo. Y aquí hizo muchos cambios Tom King. When you first read it, how you feel about it, its place in contemporary comics lore, etc., etc. I mean, it's tough to talk about Watchmen because it's like talking about the Earth and mentioning the sun. You know, it's almost like comics are built from it. It's hard to even sort of talk about it. But I mean, you could take it back to the personal, which is, I do remember the first time I read it. I was way too young. I'm sure my mother had no idea I was buying it. I was 10 or 11 years old. I read it in one sitting on some Friday nights. I read all the back material, like the super nerd. I didn't get all the subtleness and the structure stuff, but I got the story, the idea that sort of superheroes weren't where we thought we were. They were in this real. There was something deep and dark about them, and this was. I got the ambition of the project, even at 11. And I grew up, I love superheroes. I loved them so much, but I grew up in sort of, a much tougher environment than a superhero environment. And to me, this was like, oh, I'm always reading about this ideal world. And here's something that is talking about why that ideal world doesn't match my ideal world. And to me, it was profound. I read it yearly after that. It was just almost like a religious experience. And what about you, Jorge? I always say that Watchmen grew up with me, The first time I read it, I was 13 years old, more or less like Tom. But I enjoyed it a lot, month by month. I think that's important. Reading the book with a certain time between issues made you give your brain
your brain time to process what you have read. Maybe perhaps it's a too dense book to read it completely at once. That gives you an idea that Dijo tipo totalmente lo contrario a lo que dijo Tom King. I have been Se lo leyó tipo en un día. every year and every time. Jorge Fornés. Pues al parecer es español, pone que es de Barcelona. That's why they say that the book has been growing with me. As an artist, tiene un acento muy raro hablando do inglés. you look at the book just without even the words sometimes? Are you just evaluating it as a visual medium? And can you just talk a little bit about what Dave Gibbons and obviously John Higgins kind of brought just visually to that book? Well, of course, Dave did a wonderful job of the series. It's iconic. I learned a lot from his work every time I read the original book. But I think currently, it's not our way to try to follow in the footsteps of the original Watchmen, either conceptually or graphically, if we want to explain our own story. So I decided not to look too much his work, except to do some homage sometimes, to try to find the best look that would work for our story, you know? I think that's a very natural pivot to what we'll certainly be talking about, you know, the Old Testament, the original Watchmen, as this conversation continues for all sorts of obvious reasons. Certainly from a fan perspective, and I know that I was certainly asked this a bunch when we did the television series, kind of why and why now? Frankly, I was reluctant. I didn't want to do this. They had offered it to me much earlier, and I Tiene said, no, dos you ediciones don't de want to be the Watchmen, ¿os guy who habéis follows fijado? Richard Pryor on stage, you know, to tell the next joke. Qué It bueno just que sets you esto up for pasó failure. ahora. You don't want to Creo be que a sort of este tipo le compared to something that you benefició can't que la DC ever Fandom se be. haya cortado en dos And partes frankly, I por just todo didn't el think there was quilombo room que to había breathe tenido in that con Jay universe. I Lee, think sort of con the el tema original de Watchmen had la said it, portada, maybe said. que And I él mean, había dicho que había I feel like I'm estado sucking up to you, but escribiendo para honestly, when I Comic first saw después your que Jay show, Lee I mean, I salió a remember decir just looking at the y pilot, todo the ese first lío episode, and I said, oh, podía como someone haber can follow embarrado esto. Pryor, Siento que la someone can gente still como que make ya se jokes and still olvidó. make people laugh as much as they're on the floor. But you need Sí, the exact right yo ya es environment, and you need que to not ni sort me of, acordaba. I'm going to switch metaphors here, but you Perdón, can't be a cover Hasta band, you can't be ayer the que Monkees, estaba the ya Beatles, you got to be pensando the Stones, you got to en be qué panel the se iba a next thing, cubrir. not a copy of the last thing. When I've sort of had the vision that could be done, then, I mean, that opened the doors, because, I mean, obviously right now, America is in a very bizarre place. Look, we're in a very bizarre place. We're in Fandome instead of in San Diego. And it changes every single day. And we're going through just incredible, tumultuous insanity, which is grinding us and testing us. To talk about that in a comic book and in a literary way, I think Alan Moore's given us sort of the notes in the way sort of someone might give Wagner a scale. He gave us the notes to talk about our current moment. And so I wanted to play in that sandbox to talk about this. And so, yeah, it's a very political work. It's about today. It's about contemporary. But it's a very, you know, it tries to be revolutionary in the way Watchmen tries to be revolutionary. I just want to say I deeply appreciate that everything that you just said, and thank you so much. It means a lot. I'll also say I cannot in any good conscience use the pronoun I, because I was literally sitting in a room, just in the writer's room, with like a dozen people, all of whom kind of came to Watchmen from different angles. Some of us had a very, a decades long history with it. Others sort of like read it right before the interview. But over time, we all started to kind of fall in love with it. And I think that the reason that, we went from Richard Pryor to like Dave Chappelle, which is like inspired by, but the next iteration of that collaboration is what made the show, made us constantly challenge it and try to maintain that balance between the reverence and the trolling, which Alan and Dave did so well in terms of the way that they treated these iconic characters. But on the subject of collaboration, obviously, I'm really curious as to how Jorge, you and Tom came together. Was he on board first? There was obviously a relationship that predated Watchmen. Was there a decision that you collectively came to together? And then what's the creative process like for you guys? Well, he comes to me with this idea, and I love. The thing is that we love the same things. All comic books, noir, Watchmen, and for me it's very easy to work on this project, because I have read the script and was so exciting every time I read an issue. And we talk a lot. I read the script and then I do a layout. I send the layouts to Tom and the editor, to Jamie, and we talk about, and
Sometimes he changes. Qué locura debe ser, tipo, ser parte del proceso y saber lo que se viene, y una vez que se publica decir, tipo, oh por Dios, tipo, la gente está leyendo esto, que es tipo lo máximo. No sé, como ver a Alan Moore y saber lo que está, bueno, Alan Moore debe ser bastante anti, pero saber, tipo, la genialidad que era, y just in terms of cuando el canon, resto lo it's lea, the original, it's the 86 como que no version. sé, me da This is hype. super nerdy, but it's amplified a little bit by, at the time of Watchmen, they made a RPG Watchmen game with Dave Gibbons. I've got my little metal Metropolis and my little metal hooded chest. Yeah, that's right. So I ordered those off eBay because they're out of print. Actually, they came back into print. So I also steal from those. I consider those to be canon because they were contributed by the original creators. Then the TV show meant so much to me. I don't reference it or make it in the world, but I make it so nothing contradicts with the TV show. So if you've seen the TV show, you can imagine that this is happening a little bit afterwards. Because in the TV show, Joe Jr., as you call him, is starting to run for president. This starts with the nomination of sort of the next person. For reasons obvious, Joe Jr. couldn't run. Yes, he is. Vale, bueno, han comentado algo de lo que todo el mundo esperaba. O sea, si va a estar relacionado con la serie o no. But yeah, it takes place in a Redford. You know, Redford's been president for 30 years and all that stuff. But you guys established that idea. Right, and we obviously inherited that from the final pages of the original, just adding on that we felt like Redford would probably lose in '88 because Nixon would be overwhelmingly popular a month after the squid attack. But then we had Nixon die in office and Jerry Ford become president, and Redford beats him in '92. That was like 4 days in the writer's room. But I think that the political is actually very interesting because I don't want to give anything away about the book, but for those of you who are familiar with Tom's background, but you had a very interesting romantic, exotic life before you started writing comic books. So I was wondering if you could talk about your background as an analyst. Hola, comedian I picture you as some sort of Jack Ryan type. I'm sure it was probably less glamorous than that. And then sort of pivot into the beginnings of what this book has to offer. Yeah. I served in the CIA for 7 years. In my 20s, I was thinner and had more hair. It was more exciting. But I wasn't an analyst. I was a case officer, which are the guys that actually go out into the field and have the quote unquote gadgets and recruit spies and all that stuff. So I was out there with guns and all that crap. As complicated as that time was, it seems almost simple in retrospect. Like Al Qaeda was a very big bad guy and my job was to take them down. And that seems so much more simpler than our bad guy now is a much bigger killer and the only way to fight it is to stay home. It seems that seems almost cartoonish in retrospect. But yeah, it starts off with the assassination of a president, and the whole thing is looking to why this assassination occurred and how a character who seemed to be Rorschach was involved in the assassination. In the Citizen Kane style, as a detective sort of going around and asking people what happened, and as they ask them, you get flashbacks to what happened. That idea that sort of you find sort of these nodes of knowledge, and the nodes of knowledge take you into the world before as you solve the mystery. The idea was talking about the issues he was talking about, government and power and deep conspiracies that Moore was talking about, to get away from the way he was telling that story. Because I feel like if we told it the exact same way Alan did, we would be doing the exact opposite of what he did, which was innovation. So we're using these sort of weird stories and weird influences, and it's very noir drenched to sort of get away from that original Watchmen. How to tell the story, but to get aparte de él habiendo sido parte de la CIA, que si bien dijo que no era un detective, estaba como metido en todo el mundo detectivesco. Escribir sobre Rorschach, que es el personaje más detectivesco, rudo, oscuro, creo que le viene muy bien a Tom King. Va a ser una obra to the page. Well, it's very hard work. One of the most recognizable things about Watchmen is the phenomenal work that they did at the series. They create a world is timeless. You have these electric cars, but outside is that all the double button coats, hats, all the noir stuff that I love it. And I have seen your TV show too to get the visual style because the temporal is the same time. Yeah, it's taking place now. It's an alternate version of now. The main difference kind of being the way the technology works in the world. Our idea was that even though they would be advanced in some ways, that there was a technophobia that emerged in the wake of the squid drop, where, in the same way that we look at like anti-vaxxers today
that there would be people who said like, oh, it was the beginnings of Wi-Fi. Legionaré de que Ton estará en directo. Rip in the time-space Mid continuum, because they don't Galaxy. know that Adrian Veidt is responsible. And Vamos, y tiene más suscriptores que yo, que le dices como si yo tuviera más, pero sí, alguna vez sí que estaría bien tenerla por aquí. Si opinas lo mismo, invítala tú, Derian, que estás solo. No tienes a nadie en el canal ahora. So, like, it's always some well-intentioned mad man. It's usually a man. And I do think, like, obviously, because the 1940s are such a prevalent time frame in the original Watchmen, the age of the Minutemen, etc., you want to kind of draw a straight line tonally between the old and the new. But I think that, like, again, what's really cool about your take on it is it's obviously contemporary, alt-contemporary, but it's got this kind of really exciting 1970s feel to it, even though it's in the modern day, just in terms of what the story is. But I actually do want to talk a little bit about Rorschach. The name of the book is Rorschach. It's a deconstruction of the character in many ways, both literally and thematically and figuratively. And I was wondering if just you guys could talk a little bit about that character. Rorschach, as probably a lot of nerds know, but some nerds know, it's a parody character. It's making fun of Steve Ditko's creation, Mr. A, and a little bit of The Question, and which is the idea that sort of Steve Ditko post Stan Lee became enmeshed in the philosophy of Ayn Rand. It boils down to a lot of things, but basically the idea is in Ayn Rand, there is good and there is bad and there's nothing in between. And Ditko's personal philosophy was his responsibility as an artist was to write about people who were good that were killing bad people. And if you varied from that at all, you weren't doing your responsibility as an artist. And if you read his fiction, the Mr. A stuff, because I did a lot of research into him, because Ditko plays a big role, you can see Ditko slowly going, there's no other way, but he's slowly going mad as he goes forward and forward. But he's going mad in the most artistically beautiful, it's like watching Van Gogh, you know, you're watching a madness poured out on a page where it gets more and more intricate, he gets more and more obsessed with these Randian concepts. And he hates more and more of the world, and he becomes almost a Rorschach figure himself. Or, you know, he eventually trapped himself in his apartment for 30 years. Como Nietzsche que se volvió loco. Just to get groceries Tremendo. and ignored the outside world except to grumble now and then. Mhm. So Alan Moore, he took that idea of a character who only saw good and bad and turned him into the ultimate vigilante. And yet somehow that parody, and probably Ditko would have giggled at this, appealed to people. And really grasp in that sort of way that when you're a kid, you love Wolverine and you love the Punisher. And I remember as a kid, I was like, man, Rorschach's my favorite. I remember the first time I read Watchmen, I was like, oh, they made a mistake. The one thing that would have fixed this book if they had let Rorschach and Veidt get together at the end, just to get a little vengeance at the end. How dare Veidt get away? Like, Rorschach should have killed him. And it's only like, I think there's the maturing. But of course, that's the marvel of the term Rorschach that Alan uses, is the idea that sort of, as I look at Rorschach, I'm seeing him as a character, but I'm also seeing my perception of him. And as it changes, I'm seeing myself change, which is what a Rorschach test is, right? It's you looking at something and you're looking at an image, but what you're actually seeing is yourself. And so that the fictional work becomes about you. Por Dios, esto se volvió And tipo... what this book is about, it's about a detective solving a mystery. 100 sobre 100 y ahora es As he's solving this 150. mystery, is him looking into his Por lo own mejor. Rorschach test and sort of finding out about himself, and that motivates him to take action eventually. Yeah, you understand this now, because in the 80s, when we were young, Rorschach was everyone's favorite. Because, you know, was the 80s, with the golden age of the canon films. We had Rambo, we had Charles Bronson, and then you grew up and you start to understand what Rorschachs mean, the Manichaean aspects of the character, you know? Yeah, and I think that there's levels and levels and levels, which it feels like you guys are starting to unspool. And in many ways, there's nothing more frustrating as an artist to be misunderstood. But again, Alan Moore, he would, somebody asked him about Ayn Rand and he was not a fan. It's seemingly a contradiction, but it's more kind of wrestling with the appeal of these characters who see the world in a very kind of black and white way, because we crave that purity, but also the reckoning of, shouldn't we be worried about these people? And that kind of pivots into my next question for you, which is, what, if anything, does this book want to say about vigilantism? It's obviously, Tom, you have a past in law enforcement. Do you think that this is a cynical book? Do you think that where do you
what is it that you're attempting to if not illuminate, at least create discussion around? Well, it's funny because it relates exactly to your last question about sort of Ayn Rand and stuff. So we have a Rorschach character whose relationship to the original Walter Kovacs will be explored, and you'll find that on the first issue. But one of the centers of it was, instead of it being from an Ayn Rand background, I transitioned it just to sort of respond to, and I made this guy obsessed with Hannah Arendt, who is a different philosopher. It was Ayn Rand's contemporary, and another Jewish immigrant from Germany, but on the left, not on the right, who was obsessed sort of with the concept of citizenship and the idea that sort of, she had been in a concentration camp, and sort of how sort of we as a free society stop another Nazi rising was sort of her obsession of her whole life. Instead of constructing Rorschach from a Randian point of view, if we construct him from an Arendt point of view, how does that change our conception of superheroes and our conception of vigilantism? Like if we go from the idea of, it's obviously bad to just kill people without trials to, is it bad to kill Nazis without trials? The idea, it makes it a different moral universe and asking different moral questions, or at least the same questions, but turning the ball on its side so you can see. Qué buena onda. And Jorge, do you have anything to add? I mean, this is probably the most explicitly political book that you've taken on, and obviously, I think offering a perspective that is, non-American. And I think that this is something that makes Watchmen, right? Which is, it was actually an American story as presented by two Brits. I'm just curious to how you feel about all this. Well, I think that we have the same point of view, as a foreigner and as an American story. I try to focus at the visual storytelling, and I give the story aspects to Tom better because he knows much more than me than the American history and political. And well, of course, I think that this book is a political book too, like the old one. I don't want to talk too much about the book because the script from Tom will blow you the head. Have a lot of layers, have a lot of mirror things, is absolutely deep, and I think I hope that everyone takes his own point of view about this script. I don't know if you understand what I mean. I understand. It definitely blew my head. It was wonderful. I'm not going to lie. I guess a couple questions just as we wrap up, because I could talk to you guys for hours, but I do want to understanding that I don't want to spoil, but also need to, because we're in the fandom and we don't get to do that wonderful thing that you traditionally do at Comic-Con where the fans themselves get to ask you questions. And so just sort of very quickly, yes or no, or we're not answering that one. Book's called Rorschach. Can we expect to see any other legacy characters in these 12 issues, whether either in past or present, in any version? Yes. Yeah, for sure. Great. You are, or me too. I've seen them. Jorge's already drawn them, so that's a yes. That's a yes. The other question that I have is sci-fi. Are you going to be moving into any what I would call science fiction realms with this story, or is it pretty much going to stay rooted in this straight hard-boiled noir crime thriller? I have to say that I don't like the sci-fi, so I'm into deep noir and story. All right. No, but I do feel it's like the TV show, like your first pilot. It's very grounded, and because you don't know about the whole. But as you watch it on, you think it's, this is just about sort of this, one town, one Oklahoma. But it actually turned out to be about the whole world was at stake and the whole future was at stake. And that's where we go here. We sort of start grounded, but the stakes keep rising in the middle. Obviously, we've talked a lot about Alan Moore and Dave Gibbons. Alan Moore, I believe, placed a curse on me. At least that's my understanding. I hope the same is not true of you. I can comfortably say that anybody who reads what you guys have done, at least based on the first two issues, is going to feel like it is very much in flow and conversation. And as I said at the beginning, a love letter. Estoy deseando ver qué opina Alan Moore de este cómic. But you also mentioned Tom Steve Ditko, and so I just want to close with obviously understanding the complexity of him as a person.
do you think he'd like this book? Let's get a little bit of hubris going here to wrap it up. Like, because I think that he is such a big part of what inspired this story. So what's your hot take? No, I think Steve would hate it. I just sadly, there's your clickbait. Yeah, I mean, I think Steve would hate everything. I mean, I worship his art, but I think he'd hate everything I wrote because I delve, my whole work, my whole oeuvre or whatever is all about sort of moral uncertainty. And I mean, that goes right back to my CIA days, obviously, of like the idea of just like, you think you know what you're doing, but you don't. And the people you think are your heroes are flawed, and the people you think are flawed are sometimes heroes. Like all that stuff appeals to me as a writer and never appealed to Dicko on any sort of level. Like moral uncertainty was sort of his Moloch, that was what he was rebelling against. So, I mean, we're going to pay as much tribute to his beautiful art, and no one tributes Steve better than Jorge. But yeah, he'd totally hate all of this, and I apologize to his ghost. Well, I don't think we're going to do any better than that. So Tom and Jorge, thank you so much for your time, for coming in the Fandome. I'm not entirely sure what a Fandome is. I feel like there should be someone on our shoulders, as people are screaming and fighting and Master Blaster situation. But if we're just going to sit in our colorfully appointed book-laden nerd offices, I couldn't imagine spending it with two more exciting artists than yourselves. So thanks for taking the time in behalf of all fans. Thanks for taking this on. I think that it's easy to say, how dare you? But I speak from personal experience when I say it's not fun trying to clear that bar. It's as high as a bar can get. And so I commend you guys for trying to clear it, and I believe you have for whatever it's worth. We'll see how the next 10 issues turn out. But I have very, very high hopes. So again, thanks for your time. Oh, thank you, man. That means so much to me. I appreciate it. Thanks to you, Dave. Thank you, guys. Qué grande. Bueno, a los del chat, perdonad si no hemos hablado mucho, pero es que este panel era súper interesante, teníamos que estar pendientes de cualquier cosa que se revelara. Y bueno, ahora de repente han vuelto algunas personas. Se han venido todos, ahora no hay muchos, pero bueno, se han venido 4 o 5 antes. Pasa que, bueno, también un poco no es un panel, digamos, de imagen, o sea, no hay mucho no es una serie, no es un tráiler que podés ir viendo como otros cuando, no sé, aparecía el Batimóvil y podías decir algo, sino que tenías que realmente escucharlo porque todavía no hay nada concreto y era más lo que ellos iban revelando poco a poco y nada, no podíamos como hablar encima porque si no, no sabíamos qué iban a decir. Sí, bueno, han mostrado algunas viñetas, pocas, pero lo poco que hemos visto a mí me atrae bastante. Sí, yo creo que tiene una estética que a mí sí que me recuerda un poco al cómic de Watchmen. Sí, yo creo que va a ser una buena continuación. Sí, se nota que de por sí van a hacer algo diferente, pero siento que ambos son muy fans de la novela gráfica, entonces van a respetar mucho eso como para poder hacer algo muy interesante. Sí, totalmente. Y como decía Detective, lo poco que mostraron de lo que son las viñetas son más parecidas a lo que es Watchmen, que por ahí, no sé, por ejemplo, yo no tuve el gusto todavía de leer el Antes de Rorschach, que fue la adquisición de Luis, de Brian Azzarello y Lee Bermejo, pero es una onda, ahí está, es precioso. No sé qué tal es adentro, he escuchado críticas bastante divididas, hay gente que no le gustó para nada y dijo, esta porquería no la quiero nunca más, por todo lo que es antes de Watchmen, como gente que ha dicho que es muy bueno y que le hace justicia a los personajes. Esta versión parecería ser por lo menos estéticamente más parecida a lo que es Watchmen por el estilo del dibujante. Sí, es que Lee Bermejo es un dibujante excepcional, pero su estilo no tiene nada que ver con el de Dave Gibbons. Sí, sí. Pero mantiene la esencia original del cómic y creo que eso es lo que más se debe rescatar, ¿no? Uh-huh.
Sí, claro, porque una cosa son las ilustraciones y otra cosa es la esencia. A ver, porque yo de Tom King no me termino de fiar. Pero esperemos que esté bien. O sea, hay que Rorschach es un leerlo. personaje tremendo. Es un personaje que se puede explorar muy bien. Sí, a mí, la verdad, Tom King, las cosas que hizo, que leí de él, y sobre todo las dos más recientes que fueron Héroes en Crisis y Visión, a mí me gustó mucho, tiene mucha psicología y como él bien dijo, es mucha incertidumbre. El personaje que vos crees que es el héroe, después ves que hace una cosa que vos decís, tipo, no puedo creer que vos estés haciendo esto, tipo, Y yo la te tenía en otro incertidumbre lado. moral de la que estaban hablando. Totalmente, y también los personajes que por ahí eran los más, los menos moralmente correctos, de repente te salen con algo heroico, que está bueno, o sea, siento que Tom King hace cosas muy reales, muy basadas como tiene muy buena noción de lo que es la psicología, en Héroes en Crisis lo plasma muy bien con todo lo que es el trastorno de estrés postraumático, o sea, sabe cómo piensan las personas, y creo que muestra mucha humanidad. Y no sé si toda la gente que lee cómics está buscando eso. Muchos se refugian más en el héroe, en el deber ser, en el héroe que siempre hace lo correcto. Pero Tom King no hace eso. Tom King no escribe superhéroes. Escribe los aspectos humanos de los superhéroes. Y creo que eso es algo interesante, que no a todos les gusta. Explora la moralidad de los personajes. Y eso creo que, por lo menos a mí, es algo que me fascina. Sí. Por ejemplo, a mí me gusta analizar mucho ese tipo de cosas, ¿no? Y como decía Mariana, la psicología que empiezan a meter, o sea, es muy genial. Quizá muchos busquen son viñetas llenas de acción, pero creo que lo más importante debe ser la trama del cómic, ¿no? Por decirlo así. Sí, a mí Tom King me encanta, tanto su estilo como toda la psicología que mete, sí, pero lo que me echa para atrás muchas veces son los cambios que hace a personajes que son de una manera, los pone de otra. Entonces, si te gusta mucho un determinado personaje y Tom King hace algo sobre él, puede que no te acabe gustando la obra. Es que en base a su estilo, o sea, de las obras que hemos visto de él y en base a su experiencia, o sea, me refiero a todo lo que ha comentado sobre su experiencia y en base al personaje mismo de Rorschach, o sea, yo creo que ahí va a salir algo muy bueno, ¿no? Sí, yo también creo lo mismo. Yo tengo muchas expectativas de este cómic. Sí, aparte están como en la misma página de lo que venimos viendo. O sea, si bien quieren crear algo nuevo y diferente, se están basando en los orígenes y están respetando el material, digamos, el material base, ¿no? El material de origen que es Watchmen. Así que yo creo que va a estar bueno. Y también creo que nosotros tenemos la responsabilidad como fans de abrirnos también a algo distinto, a algo nuevo, porque muchas veces esperamos que los personajes sean exactamente igual, que se comporten exactamente igual, y para eso, nada, andá a leer Watchmen otra vez, porque son otros artistas dándole una visión nueva al personaje que obvio que está arraigada en lo que se vio, pero lo están reinventando, y creo que eso es algo que nosotros tenemos que hacer como fanáticos, como lectores de cómics, es entender que es otra versión que enriquece al personaje y que puede ser que haya aspectos diferentes, pero no cerrarnos a la idea de que, ay, si no es el mismo no me gusta. Sí, lo que me atrae bastante del cómic es que va a estar inspirado, si no me equivoco, 30 años después. O sea, se va a alejar por completo de la historia original. Entonces, igual no molestan tanto esos cambios que puede hacer, o no puede hacer tantos cambios, mejor dicho. Sí, yo creo que va a ser algo totalmente nuevo. Sí. Y concuerdo con lo que decía Mariano, o sea, como fans tenemos ese deber de aprender a abrirnos a lo nuevo, ¿no? Porque siempre esperamos lo mismo y como que cuando no es así, nos aburre o no nos gusta, entonces hay que darle la oportunidad al cómic. Sí, o lo primero que hacemos es salir a criticar, cuando en realidad todavía como que ni lo pensamos bien, ni lo vimos, un poco lo que decía el artista, esto de darnos un tiempo para poder procesar lo que leímos y para prepararnos realmente y para decir tipo, bueno, esto fue lo que leí, cómo lo incorporo. A veces las cosas tardan un poco como en incorporarse y en llegar y en entender realmente lo que quisieron transmitir y no salir tipo, leer el primero, no te gustó y decir tipo, esta porquería, no sé qué, o sea, darle su tiempo a que se asiente y a poder entenderlo, y también mismo si no te gusta, tampoco condenarlo,
O sea, puede ser que no nos guste o que haya aspectos que no nos guste, pero eso no significa que hay que desmerecerlo ni descartarlo. Sí, por ejemplo, en lo último que sacaron del Detective Marciano, la última serie, que fue el año pasado, la premisa me echaba para atrás completamente, porque íbamos a ver que al Detective Marciano en Marte siendo un policía corrupto, cuando él es todo lo contrario. Y eso, yo no tenía ganas de leer el cómic, empecé a criticar bastante al escritor sin haber leído nada, pero luego le di una oportunidad al primer número, me gustó bastante y lo seguí leyendo y al final, sí, pues a ver, no es de mis cómics favoritos, pero tampoco lo odio. Yo creo que lo mejor que puedes hacer con este cómic es ir con cero expectativas, ¿no? Ir a disfrutarlo, leerlo y de recién poder dar una crítica, ¿no? Al respecto. Sí, con cero expectativas u olvidándote de la historia original de Watchmen, pensando que va a salir algo totalmente diferente. Sí, totalmente. Algo que va a servir como un homenaje al cómic original, ¿no? Sí, y también como ampliarlo, por ejemplo, a mí ya saben que me gusta mucho Spider-Man y creo que una de las cosas más ricas que tiene el personaje es que fue escrito por tanta gente, dibujado por tanta gente, y hay tantas historias, es un personaje tan masivo que si bien a veces le juega en contra, es como que siempre hay un público, o sea, siempre hay un Spider-Man para un público, siempre hay algunos que les puede gustar más una versión que por ahí resalta más aspectos, por ejemplo, un Spider-Man más moralmente rígido y un Spider-Man a veces más moralmente laxo, le gusta a otras personas que por ahí, no sé, dejan escapar a un asesino porque, no sé, porque saben que el asesino en realidad tenía una historia complicada, o sea, y hay otros que no. Y bueno, acá lo mismo, o sea, cuando se trata de expandir un universo y expandir a sus personajes, a veces empiezan a mostrar otras facetas y otras características que no son las que veníamos viendo, porque van mutando, porque nosotros también vamos mutando. Y creo que eso es lo que está bueno, y quizás algunos se queden con un Rorschach más de antaño, quizás a algunos les guste más esta nueva versión, pero creo que todo suma, creo que todo hay que verlo como algo que suma y no como algo que resta. Sí, y retomando lo que comentaba Maximus, de que el cómic podría ser un homenaje a Watchmen, yo estoy seguro de que va a haber referencias a montones a la obra original, ya sea algún flashback en el que haya alguien leyendo un periódico, en el que aparezca algún hecho importante o viendo la televisión o algo de eso, igual no de manera directa, o sea, no volver a ver una viñeta de Watchmen de nuevo, con dibujada ahora por Jorge Fornés, si no me equivoco se llamaba, pero sí, pues, alguien que esté escuchando la radio o el periódico o puede ser que una clase de historia, por ejemplo, y cuenten algo de la ley Ni o algo sobre Robert Redford, cosas así. Sí, algún acontecimiento, alguna referencia. Bueno, ¿hay algo más que queráis comentar sobre el panel? Mucho hype. A mí me dio mucho hype. Me encantó la analogía que hicieron con el test de Rorschach, que acá con Luis nos toca así más en el Cora, en la profesión. Creo que va a estar muy bueno. Tengo mucho hype. Yo sí tengo expectativas, pero bueno, ya está. Ya me la subí, o sea, ya está. No puedo hacer mucho más. Sí, yo también estoy muy emocionada por el cómic. Creo que el rumbo que le van a dar está bastante bien. Sí, totalmente. O sea, yo también, o sea, siempre y cuando respeten obviamente la gran obra de Moore, y también ese nuevo toque que le van a dar al personaje y respetando su psicología, por decirlo así, entonces yo estoy encantado, me gusta lo que he visto y nada, tendré que leer el cómic para poder dar mi comentario al respecto. Sí, quedaría esperar a octubre, si no me equivoco. Sí. En octubre escuché que se iba a lanzar. Sí. Se lanzó en octubre. Y si no me equivoco eran 12 números, ¿no? Así es, sí. 12 números también. Sí, son 12, así que podemos esperar. Bueno, acá en Argentina claramente los cómics no se editan por grapa, hay un par de grapas y hay un par de grapas también como importadas, no solamente editadas acá, pero acá se suelen editar por tipo tomos TPB
Entonces, para leerlo en físico vamos a tener que esperar un tiempo, sobre todo por el tema de traducción y demás, porque todas las impresiones nacionales se hacen en español, pero seguramente vamos a poder estar disfrutándolo por internet en los días que salga. No, o Sí, sea, sí. de hecho lo vamos a leer, seguro, disculpa, con Mariana, seguramente lo vamos a leer en internet, pero claro está que en algún momento va a caer en casa, ¿no? Claro, sí. Vamos, aquí en España el último número de Doomsday Clock llegó hace 2 meses, me parece. Así que sí, habrá que leerlo online y ya cuando salga en físico comprarlo. Sí, totalmente. Debe ser una linda adquisición para la biblioteca ese. Sí, algo bien, bien bonito. Bueno, a ver, los siguientes invitados llegan a las 9, así que no sé si queréis ver algún panel cortito o no sé, o alguno de vosotros se tiene que ir. Yo sí, chicos, me tengo que ir. Como les había comentado, temas de trabajo. Más bien, detective, muchísimas gracias por avisarme. Hice todo lo posible para quedarme Watchmen, así que aquí estoy. Maximus, un gustazo, la verdad, poder compartir. Y bueno, Igualmente. Mariana, ya contigo ya nos conocemos. Ya siempre es bueno hablar de cualquier tema, ¿no? En un live y siempre tiene que salir Spider-Man. Por ahí un comentario, pero siempre tiene que salir. Bueno, chicos del chat, qué lindo cuídense. verte, cuídate. Chao. Chao. Adiós. Adiós. Vale, a ver, estaban hablando muchos de Batwoman. A ver, voy un momento a buscarlo y lo vemos así por encima si queréis, o no sé, o hay algún panel que os parezca Yo interesante. la verdad con Batwoman no te puedo ayudar porque no la vi, así que ni idea, pero si ustedes quieren comentarlo, yo los escucho. No sé, ¿hay algún panel que os llame la atención? ¿Qué podríamos ver? No sé, podríamos ver si tienen ganas el de Superman y Lois o... No sé. Alguno corto. Sí, bueno, el de Superman y Lois creo que tampoco han mostrado mucho, pero bueno, sí, voy a buscarlo. A ver. Sí. Y los de Warner que han cambiado el formato de la página en el último momento. Ay, sí. Sí. Aunque a mí, sinceramente, las series de la Arrowverse, que creo que ahora se llama el CWverse, algo así, que le cambiaron el nombre, y sinceramente no me atraen. Me vi unos capítulos de The Flash y me vi el evento de Crisis en Tierras Infinitas y ya. O sea, como que no me gusta la Arrowverse. Antes Arrow y Flash, cuando estaba Geoff Jones a cargo del guión, sí que estaban bien las primeras temporadas. Pero luego ya con 23 capítulos por temporada y cada vez más series, se ha notado mucho la bajada de calidad. Sí, yo llegué hasta la tercera temporada de Flash y la primera de Arrow. Y la tercera temporada de Flash, hasta ahí me encantaba. Y después ya no lo aguanté más. Me pareció que pasaba cualquier cosa, había villanos por doquier, ya no se entendía el tema de los viajes en el tiempo. Y creo que lo que más me afectó con Flash es que ya había tantas cosas pasando que se había dejado de lado como la parte más personal de cada personaje, justamente, como que Barry y Iris estaban como así, pero ya no importaba, y entonces era como nada. Dije, así, man, o sea, no ves nada del personaje, está bien, está bueno verlo pegar unas piñas, verlo matar a algunos, encarcelar a algunos villanos y demás, pero si no me van a dar una historia buena, no me gusta. Bajaron la calidad del programa. Y eso que a mí, pues como digo, no me gustaba, pero los primeros episodios, pues me parecían buenos, me enganchaban. Y ya una vez, pues me puse a ver los de la última temporada y la verdad no me atrajeron, ¿no? Sí, yo, pues, Arrow, Flash al principio sí, Legends of Tomorrow vi la primera temporada y ya está, pero sí que será que me puse un poco al día cuando empezó a llegar el evento de Crisis en Tierras Infinitas,
Ujú. Exacto, yo también ese evento sí me gustó, me pareció, me hypeó mucho y lo vi, pero ya de ahí para adelante no he vuelto a ver nada más. Sí, bueno, a ver, no estuvo mal el evento. Sí que es verdad que eso de poner a Oliver como el espectro Sí, no me convenció mucho. A mí igual me gustó mucho el crossover que hicieron con Ezra Miller. Me hypeó y dije, al fin lo están haciendo. O sea, claro. era hora. Era hora. Y las referencias que hicieron a los otros universos también estuvieron magníficas, o sea, Sí, súper genial. eso fue lo mejor, sin duda. Bueno, el siguiente panel que veremos ahora cuando se unan los invitados será el de la adaptación animada de Una muerte en la familia. Ese va a ser el de ¿activa la película? Algo así había oído yo. Sí, sí. Ok. ¿Os queréis quedar al siguiente panel? Pues yo creo que sí. Yo me voy a tener que retirar para el siguiente panel. Pero, Detective, te agradezco muchísimo que me hayas invitado por segunda vez. Tenemos una colaboración pendiente, no me olvido, así que vamos a estar hablando Sí, para sí. hacerla. Y te agradezco de verdad que me hayas invitado, fue muy interesante y me encanta poder participar en estas cosas. Y Maximus, un gusto, ya veníamos hablando por Instagram estos días, así que un gusto compartir con vos. Igualmente, un gustazo también. Nos Espero que algún estaremos... día se pueda hacer ahí una colaboración bien chévere. Buenísimo, lo planeamos. Nos estamos viendo, muchachos. Muchas gracias. Un Vale, placer adiós. haberte tenido aquí. Vale, voy a empezar ya a meter a los siguientes invitados. A ver, hay uno que parece que se va a retrasar un poco. A ver. Sí, bueno, sí, ahora veremos el panel. Sí, se ve interesante la película de La muerte en la Sí, sí, familia. sí. Creo que va a adaptar bien los cómics. Esperemos que sí. Sí, bueno, a ver, la verdad lo que esperaba de la DC Fandom ya pasó. ¿Te refieres a que estuvo en la primera parte o no sé? ¿A qué te refieres? Supongo que se refiere a lo de las películas. Sí, sí, supongo que también. Todo lo de Batman siempre. Sí, sí, la verdad es que sobre todo en animación, con el universo Sí, que tienen, todas esas películas de Batman son espectaculares. Sí, bueno, eso no es verdad, eso no. es un Eh, elemento fundamental para el personaje. sí, ¿has visto la película de Batman Hush, la adaptación animada? Sí, sí la vi y no sé, muchos dicen que es mala, pero a mí, o sea, sinceramente a mí me pareció entretenida. No es lo mejor, pero me pareció A ver, entretenida. sí, entretenida sí, pero eso del cambio que hicieron con la identidad de Hush no me Sí, convenció para nada. como película independiente, o sea, ¿cómo explico? Como película, o sea, independiente sin ningún tipo de adaptación, es entretenida. Como adaptación me parece que sí le falta mucho. Sí, bueno, vamos a ir dando paso a los siguientes invitados. Sí, al parecer sí es real el traje Porque que va a llevar de Troya. Bueno, a ver, vuelve aquí al canal. Va a estar por segunda vez. Ya estuvo durante la primera DC Fandom. My Geek Review. Hola a todos, ¿cómo están? Hola. Hola. ¿Qué está pasando en Titans? Que han mostrado la primera imagen oficial de Donna Troy con el traje de Troya, el traje negro. Y sí, Y se aquí confirmó que aquí ya empezó la tercera temporada, la empezaron el rodaje. esta es la imagen de Donna Troy. No lo había visto todavía. Estoy viendo en orden. Recién voy por los de los cómics, por Joker Wars. Bueno, y el siguiente invitado ya lo hemos tenido antes, Fogelion X5. Hola, pues bueno, encantado de estar aquí, ¿no? Por segunda vez ya.
Y vamos a ver que a mí me encantó el cómic de la muerte de la familia y muchas ganas de esta película. Bueno, hijo de cine, tú no ibas a estar aquí en el directo. Te he mandado el enlace por Instagram. A ver si te unes. Si no puedes, pues no pasa nada. Esta es la segunda. Bueno, han hecho 2 temporadas, ¿no? Dices que hubiera 5. No, pero sí que será que la segunda metieron mucho la pata. ¿Ustedes qué les pareció Titans? O sea, en general, la primera y la segunda temporada. Para Me vi ustedes. solo ¿qué tal? la... Ah, vale. Uy, a mí la segunda me parece que trataron de meter demasiado tema y el final no me gustó. O sea, hay capítulos independientes y cosas sueltas muy buenas, pero cuando trataron de juntar todo, no. Yo No creo que funcionó. fallaron. Ujú. Yo vi la Sí. primera Sí. solo y me gustó, pero La tampoco me primera, enganchó mucho. a mí la primera sí me gustó bastante, la segunda me entretuvo, pero no creo que sea una excelente serie. No, no está cerca de serlo. Creo que tiene muchos fallos. No, la parte final de la temporada fue el capítulo final, sí me pareció muy malo. El día Y en la lo que más dolió fue la muerte de Donna Troy, que a la final tampoco se murió. Vamos Entonces, y además, creo que el final de la primera temporada, o sea, los había dejado en alto, ¿sí? Con Trigon y los Titans. Y se me hizo que en la segunda apresuraron todo y, en mi opinión, arruinaron al personaje. O sea, Trigon en esta serie lo arruinaron por apresurar sí, como para avanzar, para meter más y más villanos, para meter es que en la segunda temporada ya no lo necesitaban, entonces, adiós. Bueno, Sí, es que lo botaron. realmente se le van a quitar del medio en la primera temporada. Iba a estar la de un patrón también por ahí metida, pero Warner lo quiso cambiar todo y metieron al final ese fin de su historia muy apresurado en el primer capítulo de la segunda temporada. Sí, yo Sí. pienso lo mismo, porque en Stargirl tienen más o menos el mismo presupuesto y la serie está genial. Sí. Vale, a ver si no se une pronto el otro invitado. No me deja. A ver. Vale, me parece que está teniendo problemas. Ah, mira, aquí tenemos a otro más. Por primera vez en el canal Felister 141. Que está muteado. Hola, buenas. Hola. Perdón, que tengo ciertos inconvenientes. Está muy tarde. Muy buenas a todos. Bueno, hola, Hola. Aurelio, ni hola Detective, Hola. y hola Máximo ni a Mikey Review. No los conozco, pero normal, interesante. Hola. Mucho gusto. Hola, mucho gusto. Un placer. Vale, yo creo que vamos a empezar ya porque el otro parece que no puede. A ver. Sí, lo que dice Cancino es verdad, o sea, como que se deshicieron del personaje de Trigon así súper mal. Sí, a ver, a mí nunca me llegó a convencer que tardaran tanto en mostrarlo en la primera temporada. A mí, yo creo que, bueno, lo que yo pensaba era que lo estaban tardando en mostrar para que apareciera en la segunda y fuera el villano principal. Eso era lo que yo creía, ¿no? Que lo fueran desarrollando más y más y no, y resultó ser que fue un completo fiasco en la segunda temporada. Sí, claro. Si al final sí que lo hubieran mostrado en todo su esplendor durante un buen tiempo, habría valido la pena la espera. Y bueno, vamos a comenzar ya viendo el panel. El otro invitado no se va a poder unir, le ha fallado al final la conexión a internet. A ver si acierto a la primera con la pestaña, que la otra vez lo he conseguido. A ver. Pues sí, otra vez. Bien, a ver, voy a leer el chat un momento. ¿Qué opinan de Pennyworth? No, vi solo algunos capítulos. A mí me gustó, pero no podría llamarse como fuera ese señor y la serie sería lo mismo. No tenía que llamarse Alfred Pennyworth.
Pero aparte de eso es entretenida, la verdad. Pero hay guiños al universo Batman, ¿no? Sí, sí hay guiños. Pues de hecho están Martha Wayne y Thomas Wayne, pero pues igual podrían llevar otros nombres. Claro, yo esos spin-off tampoco, no sé, no me gustan mucho. Bueno, vamos a empezar ya a ver el panel de Una muerte en la familia, que, bueno, vosotros pensáis que si elegimos que Jason muera, lo que veremos será lo mismo que en la película de Bajo la capucha roja. Hombre, los trailers salen mucho mejor. Yo creo que sí. También creo, pero pues resumido. O sea, sí, me refiero a que lo resumirán, sí, pero que el material lo tomarán de la película del 2010. Sí, sí. Yo estoy casi casi se ve seguro. que hay una... se ve que hay como un paralelo entre una animación nueva y animación vieja. Yo creo que sí usarán... Tal vez le den un retoque, pero que utilicen ese reciclaje, tal vez sí. Digo que lo más Además, en el tráiler creo que salen escenas de la película, creo. Claro, por eso lo digo. Total. Sí. Bueno, vamos a ver qué nos cuentan. Le doy al play. A ver si se revela algo importante. We save lives every day. Strangers. And there's always enough time. Welcome to DC Fandome. My name is Hector Navarro from DC Daily, and you're watching the DC Showcase Batman Death in the Family panel. We're going to chat about the making of the first interactive short from Warner Brothers Animation, DC, and Warner Brothers Home Entertainment. In addition to the incredibly unique Death in the Family short, the 2019 to 2020 anthology includes the previously released Sergeant Rock, Adam Strange, aquí. Death, which is my personal favorite, and The Phantom Stranger. They're awesome. This is such a great collection. DC Showcase Death in the Family is going to be available on Blu-ray Combo Pack and digital starting October 13th. So put it in your calendars because it's coming. Burn in hell, Two-Face. Red Robin awaits a verdict. Life or death. Como no, tenía que estar dos caras si el proyecto involucra a Robin. Because of my choice, I had to avoid eso repeating está mistakes. brutal. Please allow me to introduce this amazing panel. First up, we have got Vincent Martella, the voice of Jason Todd, best known for his long-running roles on the live-action Everybody Hates Chris, and the voice of Phineas in the popular Disney Channel animated series Phineas and Ferb. I've heard of it. It's pretty popular. Reprising his role as young Jason Todd from Batman Under the Red Hood. Hi, Vincent. Thank you so much for being here, man. Yeah, no, thanks for having me, Hector. This is really, really cool. I really cannot wait for everyone to see this. I'm very happy I got to be a part of this. I am... una pregunta, ¿tenéis buen nivel de inglés? Hombre, tú ya lo sabes, que yo soy de Oxford. Ay, más o menos. Pues no han dicho nada raro de momento. Sí. O sea, pero me refiero a si lo entendéis más o menos. Ah, pues sí. Sí. Si no, Vale. nos vamos ayudando entre todos. Sí, si no, es por si queréis. Pues Más o menos, la verdad. Yo más o menos sí tengo buen nivel por si queréis que traduzca algo. Pero vamos a seguir. Stoked. I also cannot wait for people to see it. We also have the man himself, Mr. John DiMaggio, the voice of the Joker, one of the most prolific voiceover artists today. John is beloved for his performances as Bender in Futurama, Dr. Draken in Kim Possible, Jake in Adventure Time, hundreds of others, literally hundreds of others. Es John bastante brought a importante new, este actor delicious de take doblaje. on the Joker for O sea, Batman este and the actor de Red voz. Hood. And he's here with us I've today. never quite heard it been described as delicious, but boy, that's kind of accurate, man. It is. There's a lot to chew on there. You can gnaw on that bone. En el panel de villanos les estaba contando la historia de cómo lo escogieron para ser producer, Joker director, también. and writer Brandon Vietti. Brandon's directing credits include Batman Under the Red Hood, Superman Doomsday, a pair of treasured Scooby-Doo WWE crossover animated films, executive producer for a half dozen Lego DC films, and he is the co-creator and co-executive producer of the extremely popular Young Justice animated series, and it is one of my favorites. Brandon, thanks for being here. Oh, happy to be here. Okay, let's just get into this, because I want the fans watching to kind of wrap their heads around what this is. Brandon,
What was the genesis of creating a short with interactive storytelling, and why did you specifically choose Batman: Death in the Family? Wow. I'll rewind the story a little bit. I wish I could take all of the credit for it, but I can't. I mean, the very nice people at Warner Home Video, I think, reached out to animation and my boss. But at some point, they all decided that it was time to try an interactive story. And I've heard it was Bruce Timm who said, well, one of the most famous interactive audience choice moments in DC Comics history was around the death of Robin. The Death in the Family story. So that's where it kind of started, and that's where they looped me in. And I had expressed some interest in this. I love interesting story structures, and branched storytelling was something I was really excited to kind of get into. But ultimately, and most importantly, bring to our audiences that same experience that comic book readers had back when they got to call a 1-900 number and vote whether Jason Todd would live or die. That was an incredible moment in comics history. So now we get to kind of recreate that on a Blu-ray disc and add new choices. So it doesn't stop there. You get to make that same choice that comic readers got to make, plus more. I wonder how much money they made on that 1-900 number. That must have been, that's an interesting side note. Just thought I forgot about that. That's right. And I think the comic book history was like Jason Todd died from like a difference of like 60 votes or something, like less than 100 votes made the difference between this character living and dying. So it is, like Brandon said, a huge watershed moment for comic book and DC history. And I'm so stoked because I know I've told this to John before, but the film Batman Under the Red Hood is one of my favorite Batman anythings of all time, and I am so stoked. Bueno, yo creo que a todos nos I get to gusta, tell ¿no? Vincent, la película. I love it so much, and I'm so excited that it's being revisited. Pues and lo que dicen es verdad, ¿no? Que el cómic fue la primera experiencia interactiva de Disney. Playing stories. I mean, you're talking about the different branches it goes into. Así fuera por teléfono. No ha podido porque estaba ocupado. What's like the approximate time it takes to play out every possible version, which I'm sure fans watching right now are like, I'm already planning on doing that. There's a big variety of different branches and different lengths. There's one big branch that's 20 minutes. There's several others that are about 7 minutes long. There's one that's just like 30 seconds. So, there's a climactic conclusion behind that. It's very impactful. But that sounds like it's going to be depressing. Sounds like a quick exit. Yeah. Bastante interesante lo que están comentando, que va a haber decisiones que den lugar a un vídeo de 7 segundos, otras que den lugar a un vídeo de 7 minutos, otras que den lugar a un vídeo de 2 minutos. Depende de la decisión que tomes. Make a choice. And then you get to watch a story. You get to see how your decision played out, and kind of have, a nice bit of story before you have to make another decision after that. I love it. All right, this next question, we got to get into the performances for this project. Vincent, you were the original voice of young Jason Todd. Now you're adding to that with the voicing of additional parts of the character. Can you kind of compare these recording experiences? It is so crazy to me that it has been 10 years since you guys worked on. I mean, that already is mind-blowing, but what is the comparison between working on it then and working on it now? Yeah, well, obviously getting a chance to not just revisit this character, but go to different places with Jason Todd. And as Brandon was saying, every decision that you make can really impact where this character is going to go. And so that was something that Brandon really helped me with, and Wes really helped me with when we were recording, because there were certain things, like certain places that we had to get Jason Todd to, and certain nuances to play with the character. I had a great time getting to revisit this character. And I think we were the places that Jason Todd goes in this. It's very, very exciting and unexpected in a lot of ways. Absolutely. Yeah, I'm a huge DC and comic book fan, and I was shocked at some of the places this story. I was like, eso sería como que él se salvó solo, que Batman no llegó, pero sobrevivió por alguna razón, creo. I was like, oh, awesome. All right, let's go. This is going to be great. It's so cool. It's so cool. John DiMaggio talked about the Joker. He talked about what a blast it was for you to do that role. I have got a fan question for you, sir. This fan question is from Elizabeth
from the US, Elizabeth asks, you were great in Batman Under the Red Hood. I've even heard Mark Hamill compliment your performance as the Joker. What was it like for you to, he did. It's that he did. Yeah. John, I'm telling you, I love your Joker. It's great. That's a great mark. Elizabeth Thank you. goes on to ask, what was it like for you to take on such an iconic role, especially knowing some of the acting greats who have achieved such notoriety before you? What was that like? That was, it's a big role. But the thing is that we as actors get to do is, there's not just one Macbeth. You know what I mean? Like, it's a role that people get to play, and this is a role that people get to play. And I've seen so many, great, wonderful actors get to play this role, and just to be in the same breath as them is a big honor. Was there a certain moment where you and everybody realized, like, okay, this is going to work? Like John DiMaggio doing the Joker, this is going to work. Was it that might be a question for Brandon? Okay, great. No, very early on. I mean, I think we knew that we had really gotten into new territory. I think, we had a great character design as well. I feel like, there's a lot of different Joker designs out there. Yeah. Many of them kind of favor a sort of thinner build, a wiry Joker. And he was this was a Joker that looked like he spent time in prison. Wow. Back to Brandon with this fan question. This is a great question. Hal from the United States, I wonder if he's got a Green Lantern ring. He asks, what was the degree of difficulty in bringing this project to fruition? And what didn't you know going into this project that you have since learned now? Well, there was a lot of difficulty, I think, going back into an old movie and, trying to take some elements from that, but then reuse them, explore them in a different way. That was very difficult. Also, following in the footsteps of Judd Winnick, I have to get his name out there. I mean, he wrote Under the Red Hood, such a great story. And in, stepping back into this world that he helped define and these characters he helped define when he wrote our Under the Red Hood movie and the comic story, I had to do a lot of research to kind of sink back into that world that he helped create and, really try and do right by the characters that he wrote and find those voices again, and make those characters believable. So as we branch out from the world that, he helped create, that, it all felt real to all of our fans. Because I know Esa there are es a lot of parecida a la fans of escena the Under the inicial, Red Hood una de las movie. escenas iniciales de And Under so the Red Hood. I did my best to try to do right Sí, by es Judd verdad, and sí. by the fans. That was a very ¿Te difficult. imaginas que antes de la escena esa y la han retocado un poco por ordenador solo? If you've seen like Love, Yo creería. Beatles Love in Las Vegas, and how all that music is all original tracks just redone and created into this new sort of story. You just did that with Batman and the Joker and Red Hood and Robin and. Well, this is really exciting. We do not want to spoil the many stories within this short, but we would like to give you a taste. So we're going to take a look at the cool graphics of the opening title Vale, a ver, sequence. Check van a this out. enseñar algo de los títulos iniciales. Guapo el logo. Muy clásico. Wow, me compraron ya. Pues está muy guay, ¿eh? Bueno, sí, aquí la llegada de Batman al lugar en el que está Jason Todd, en el que lo tiene el Joker. Me sé bastante. We're back. Brandon, question for you. With all of the story branching, will we see characters not originally included in Batman Under the Red Hood? Absolutely. Yeah. And you'll see some that were in the original Under the Red Hood movie, but just didn't have a big role. One of the characters I was pretty excited about bringing in was Talia al Ghul.
wanted to give her a little more importance in the story. Also, we brought in Two-Face, who actually does Parece que va a haber nuevos personajes que no tienen nada que ver con la historia original, y ha comentado que Talia al Ghul va a tener una mayor importancia, cosa que a mí no me cuadra mucho eso. Como que darle importancia a Talia le restaría importancia a otros personajes, y no creo que sea necesario ver más sobre la hija de Ra's al Ghul. No sé qué pensáis vosotros. Pues, no creo que la metan en todas las líneas. Está un poco alto el the great Zara Fuzzle does a lot of voices for us in Young Justice, and love working with her. An amazing talent. I would love to kind of get from everybody, including some of this amazing cast as well. I mean, we got to discuss that contribution that the rest of the cast gives to this project. Bruce Greenwood reprising his role as Batman. He's just so good. And the new additions that Brandon just mentioned, I would love to hear from everybody. Let's talk about their contributions to this project. As Brandon was saying, how they've kind of opened up the world that, we got glimpses of in Ways and Under the Red Hood is really great. And I do love the scenes that occur with Two-Face. Gary Cole's great. When I actually got to watch the finished product, I was just really happy seeing all the art of all these characters and actually getting to watch them all come to life. There's some frames of this movie that look so good. I think it turned out really cool. Yeah. John, tell us about what it's like to be the Joker playing opposite Bruce Greenwood's Batman, who's phenomenal. Listen, it's great. You know when you have to record alone that it's gonna set sail anyway. Like, you don't have to worry about, because he's great. He's just phenomenal. He's his delivery is pure Batman. We're lucky that we have these wonderful actors that get to play Batman. There's a bunch of them that are just absolutely fantastic, and I love all of them. Like, even Diedrich Bader from Bad Flavor the Bald. I used to do that to him because I was Aquaman, but that was awesome. I mean, that was a blast. I almost got Batman. That was the closest I've come to Batman. That's right. But John, your Aquaman was not awesome or a blast. What was your Aquaman? Outrageous, yes. There it is. Ahoy, matey. But I used to do that to him in recording sessions, and he would just be like, John, I'm going to lose this job. Please don't do that. You make me nervous. But listen, the Bruce is he's wonderful. He's a rock. His performance is a rock in this. It's solid, and it's just right on point. And just to revisit it is just a blast. He's so good as Batman. Really solid. I'm a big fan. So big solid. Fan. Kevin Conroy, big shout out to Kevin Conroy. I mean, but all that. Listen, when you get to you got to be somebody, I guess, to get these parts. I guess I'm somebody. 2020 dumpster fire. Come on. Oh my gosh. So again, I don't want to give away too much, but Vincent, your Jason Todd character goes to some places. And I'm about to set up a clip because he may undergo some transformations. I want everybody to take a look at this transformation that Jason Todd goes through. El panel es el de Una muerte en la familia. Lo tienes ahí abajo. They see me as a victim. Vale, a ver, tenemos un clip. A thing that could happen to them. And they're right. The truth hurts more than the 27 shattered bones Joker gave me. But what I see is that they're the victims. Victims of Bruce Wayne. Dick, adopted codependent of his mommy-daddy issues. Barbara, crippled by a maniac of his creation. What kind of damaged individual mentors a child into the line of fire to begin with? The butler did it. I was doing fine before Bruce brought me into his family. I was alone before this family. I was alive before I let this insanely messed up family lead me to slaughter. Okay, so... Vale, pues muy interesante. Le echa la culpa a Bruce Wayne. O sea, todos son víctimas de Bruce Wayne, tanto Dick como Bárbara. So, question for everybody. I'd love to get everybody's take on this. What specific themes? Hola, Adiel. Estamos viendo el de Una muerte en la familia y no tiene subtítulos, lo siento. Es de los únicos que Oye, no espera, que subtítulos. ese será el tipo de animación que va a tener
Well, I mean, I'll speak ciertas to some partes of de la the historia. story stuff. I mean, to me, like one of the Pues things that parece que I sí, un loved poco about cutre, ¿no? Judd's story and Under the Red Hood, La verdad, and sí. also I think it's something that's A mí no me evolved in gusta, Batman sí. stories in general over the years, themes of fatherhood and themes of family. Obviously, A with ver, yo, Batman sort eso of más getting bien era so many un Bat-kids recuerdo de around him Jason. with O sea, yo Robin, creo Nightwing, que with Batgirl, you name it, the list tal vez has podamos really ver, gone on and dependiendo on over the de la years. opción que elijamos, There's a family there, there are Jason themes of de family. una forma o de otra, And pero ya en with el the Under the Red futuro Hood y story, que I think that tengamos really flashbacks strikes de esta home forma. in such Pero vamos, you know, creo que a mí heartfelt se me and ocurre ahora, pero tragic igual no es way. así. That, you know, that's really the Puede core ser. of this story too, and a lot of these explorations in these different branches in this particular story, that I really wanted to, you know, make every branch have that theme of family and fatherhood at the core of it. So that was a sort of a guiding light for me. It's interesting how revenge plays in this all through this story and these stories. It's compelling. Yeah, I definitely took a lot of too, like, obviously there's a lot of revenge in different ways and what that means to these different characters and what redemption means or what it could mean for a lot of these characters. Yeah. And that's something that I was focusing on in different storylines, as well as just the things that you experience as a young adult, what, you know, how that shapes you to live in the world that you now live in. Everything everybody said is rooted in heart. And another thing about this project to me is that it really struck me as horror material, really. And again, I'm kind of looking at my source material with Judd, but there's some really horrific things that take place. I mean, as you pointed out earlier, we open with a kid getting beaten by, you know, with a crowbar. And then it gets worse from there. And so, I mean, you'll see in this project, I really leaned into it, and I was trying to Vale, make sí, pues parece a bit of a que horror movie. el It's not Peggy really R va a estar superhero justificado. material. This next clip features a character Y we no va a mentioned ser before, como, Two-Face. como en los Check this nuevos out. mutantes, ¿no? Que prometían mucho terror y al final no se vio nada. You're fresh out of guys, freak face. Esta animación está mejor. Si de pronto fue solo el recuerdo. Are you making this personal, or are you just getting your rocks off? F. Oh no! John, what is he saying? They're gonna come for me. They're gonna come for me. Yes. Okay, so this next question is for our actors. This is a Bueno, fan parece question for John and que Vincent. ahí veremos Adriana from el France asks, we hear el actors nacimiento doing these de voices Red in our Robin native language. y, Can you please y como give us a no, sample ya lo comentaba of antes, you tiene que estar involucrado voicing dos caras. these Me encanta characters? que respeten eso porque es algo In- bastante común en in los cómics, ¿no? No, I think Adriana would love to hear you igual guys que Batman give us a tiene little sampling al of the Joker, characters, Robin tiene Jason a dos Todd and caras. Joker. Oh, Vincent, would you like to go first? So one of the, and you know, this actually Cambiaron goes un back poco el to traje, ¿no? El de the Red Red Hood, Robin. where I'm arguing with Sí. Batman about Vale, estoy viendo también algunas imágenes de cosas que ha mostrado. He visto en Young Justice temporada 4 va a salir Miss Martian, pero con el Do you aspecto have, de like, a marciana phrase or blanca, something acabo de that would ver. get you into his voice? Yeah, obviously stuff from Under the Red Hood was what helped hone me back into that, and that was something that Brandon and Wes Gleason had me listen to a lot of and kind of go over, which was a lot of my really angry Robin fight scenes, and you know, it was just a lot of really angry, angsty, you know, teenage violence coming out. So a lot of that. Great. John, let's hear a Yes. little bit of Joker, and then again, that follow-up, if you've got any whatever it was that gets you into You know, Joker. it's funny because it was more organic the first time I did it. It was from the inside out. I'm going to need some guys. Not these guys, because they're all dead. You know, like that
sort of thing. Like, you know, the Joker cackle was more of a, I mean, that scared me when I was doing it, because it was just, you know. Sí, es lo mismo que en la temporada 3. It's still so disturbing. It's so disturbing. It's great. It is. And I got to tell you, he always finds deeper and deeper ways to go into those lines. I got to tell you, I'm so fortunate to get to watch him perform that. Question for you, Brandon. Again, I'm a big DC fan. I'd imagine there are some Easter eggs that fans like me might want to look for. Can you tease us with any particular nuggets? I tried to really load it with Easter eggs. That's kind of the fun of going into these different branches and exploring like alternate future histories for these characters. But in one of the clips that we showed, it takes place at a mall, and you'll probably have noticed in the background an arcade. It's Judd's arcade for Judd Winnick. And I think in that same clip we saw a giant phone fall on Jason Todd. And of course, you know, giant props are sometimes a staple, not in comics, but especially in Batman stuff. The Adam West Batman show had lots of big props falling on people. And of course, I had to have a giant phone fall on Jason. Jason had to be taken out by a phone fall, of course. So, you know, there's tons of like little things like that loaded in there. Without giving away any true spoilers, do you have a favorite scene or branch, and why? I think my favorite branch is one day Jason Todd walks into a diner. And that's all I'm going to say. Yeah, that's I like that one. Yeah, that was a good one I was picking. Bueno, pues ni idea de a qué se refieren, porque no pueden decir nada más. Frame of the entire film comes in the scene that you're talking about, Brandon. So I think I got to go with you know, Jason Todd walks into a diner. Okay. John, do you have a favorite moment, a favorite scene? Jason Todd walks into a diner. Got it. Okay, next question. I got it. Because there's so much to get, like, for Easter eggs. Did you guys have a 2-hour meeting? Like, okay, which Easter eggs are we going to put in here and here and here and here? They just came through my writing process. I mean, I've been very lucky to be at Warner Brothers for a very long time. I think I've been working there for 16 years consecutively now, and I've done a ton of different Batman projects. And every time I feel lucky to get to do it again. It's never like, oh, Batman again. It's never that. Right. I love Batman. That's awesome. That's great. Here's my last question for everybody here from me, because I'm dying to know this. I'm going to give you a magical scenario. You have a time machine. You travel back to the 1980s. You're walking around. You see that there's a comic book. In the back, it has an ad. You can call this phone number. Either Jason Todd lives or Jason Todd dies. Which number are you going to call? Vincent, I got to start with you. You know, I think I'm voting to keep him alive, because then I get to experience the character more, and I get to keep doing these fun films. So I'm going to keep him alive. It makes sense. I mean, you voiced Jason Todd. It makes sense that you would vote for definitely keeping him alive. ¿Vosotros qué opción elegiréis? Yeah. Primero. And I'm not trying to say that John is about to be biased. John, great answer. You know what? No, you know what? I let him live. Pero eso ya sabes lo que pasa. Yeah, why not? Bueno, Máximo. Yo también para irme sorprendiendo de a poco. Passionate actor to ever play the Joker. That's right. Sí, bueno, también es verdad. Sí, Máximo, ¿tú qué elegirás? If you had an opportunity to make one of those calls, what Perdona, es que no te escuché. ¿Qué opción elegirás? ¿Que salve Jason, que lo salve Batman o que muera? I'm not even sure that that's the compassionate No lo sé. choice. How horrible and how tragic was that moment where he got beat with a crowbar and then blown up in a warehouse? How do you recover from that? Like, that is really compelling and interesting character turn and an interesting character story. Y Felister. And, you know, Judd Winnick got to pick that up and play that out. This plays out in a different way. This explores that same sort of idea, but again, in a new and several
new and different ways. So you all three just convinced me that all the folks who voted for the character Este va a ser el último que vamos a ver, lo siento, Adiel, es que vamos ya, yo llevo aquí ya 2 horas 49 minutos y simplemente he escogido los que me llamaban más la atención, porque el resto sabía que los iban a cubrir todos los youtubers importantes. You know, it's pero de Flash, ¿hay panel? Creo que han mostrado algo nuevo, pero casi todo es lo mismo. Absolutely. Guys, well, this was a blast, and I am so honored to be able to tell everybody watching right now that also included on this DC Showcase 2019 through 2020 anthology are the animated shorts, Sergeant Rock, which is awesome, Adam Strange, which is awesome, Death, which is awesome, and my favorite, and The Phantom Stranger, which is awesome. Estos showcase, con, sobre todo por lo de Adam Strange y Phantom Stranger, van a ser una pasada, ¿eh? My Geek Review, tú ya tienes material de sobra. Sí, por supuesto. And I'm so stoked for people to be able to get to see it. Digital distribution of Batman Death in the Family does not offer the interactive capability. Instead, it's a presentation of the stories in 4 pre-assembled linear versions, along with the other 4 animated shorts. Also, no, lo siento, no lo voy a ver al final, no me da tiempo. Pero, no sé, ya lo veré ya por mi cuenta, perdón. Ya sé que lo íbamos a incluir, pero he preferido mejor ampliar un poco el panel de Rorschach de Tom King. By DC Daily host Amy Dallin and Hector Navarro. Hey, that's me. ¿A qué hora es el de Raven? ¿A qué hora es? Están todos desde el principio. Bueno, claro. So, guys, thank you so much again. From the bottom of my Batman-loving heart, this has been an absolute honor. Vincent, John, Brandon, you guys are awesome. I cannot wait for people to see this. Thank you to the audience watching and joining us, DC Fandome. And a reminder, guys, DC Showcase Death in the Family is going to be available on Blu-ray Combo Pack and digital starting October 13th. So don't miss it. Thank you again, guys. This is so great. Un gran mes octubre, empieza la serie de Rorschach de Tom King y aparte llegan estos showcase. Bueno, perdonad, pero no puedo estar mucho tiempo más. Ha sido un placer teneros a todos por aquí. Fogeleon, has estado al principio y al final. Un placer. Sí, Felister, te invitaré alguna vez, que sé que al final has tenido algún problema, has tenido que unirte, que terminar rápido de comer, ¿no? Pero bueno, sí, que alguna vez ya te invitaré más, más tranquilamente. Bueno, My Geek Review, un placer, como la otra vez, tenerte por aquí. Un gusto siempre. Y Maximus, muchísimas gracias por haberte unido al de antes, porque no había casi gente, parece que ya no le interesaba a casi nadie el de Tom King. Así que eso, un placer. El placer es mío, gracias por la invitación. Y bueno, pues muchísimas gracias a todos los que habéis estado por el chat. Me están diciendo que ponga el traje de Batwoman de la segunda temporada, lo estoy buscando, pero es que no lo encuentro. No sé si alguien puede pasar un link por el chat, porque es que no encuentro nada, en serio. A ver. Pero link pasan solo los moderadores, ¿no? No. Pues yo siempre he visto en vídeos eso. No sé, yo es que no lo encuentro, el traje de Batwoman. Lo siento. ¿Ya lo revelaron? A ver. Eso es lo que están diciendo, pero yo lo estoy buscando y ni nada. El de Superman lo comentasteis antes, ¿no? Sí, ese ya lo he enseñado. Vale. Sí. Pero yo creo que no, pero lo han enseñado de verdad, porque yo creo que no, ¿eh? Han hablado, por ejemplo, aquí, según se confirma, en la DC Fandom, la nueva Batwoman tendrá un traje en el que veremos mejor su figura femenina, pero poco más, no hay imágenes. A ver, sí, pero y además, como cambiaron la actriz, pues me imagino que va a ser más difícil, ¿no? Porque tienen que adecuarla a su estilo. A ver, es que yo como no he visto la serie, no sé cuál. Mira, pasa sí, pero sí. ¿Hay traje seguro? Porque igual no hay. Es que de pronto encontraron el de la Batwoman de Ruby Rose, que fue la que
se fue. Yo la verdad no veo. No, pero no hay traje, no hay traje. No, no traje. Vale. No hay traje. No. Bueno, lo vamos a ir dejando por aquí. Sé que no he cubierto los paneles más llamativos, por así decirlo, pero lo dicho, eran los que más me llamaban la atención, los que más ganas tenía de ver. Y eso. Muchas gracias a todos los que habéis estado y nos vemos en el próximo directo. Adiós. Adiós, muchas gracias. Chao. Gracias a todos. Va a ser